Buenas a todos. Otro viernes más con el Star Citizen Live. En esta ocasión nos van a hablar de todas las cosas del lore. Buenas RV, buenas Taroyami, buenas Inter. Dentro vídeo. Hey everybody, welcome to another episode of, episode of Star Citizen Live, all things lore. I'm your host, Jared Huckabee, and joining us on the show this week is my esteemed panel of lore colleagues. Nerds? Well done. I was going to try to portmanteau those. I was like, lorgies? I don't. This whole thing is just basically like an extended voice test for you, isn't it? That's all it is. Vale, está ahí bromeando con ellos en plan de... Bueno, y con todos vosotros, mi estimadísimo colega de lore, que está bromeando con llamarles loris, ¿no? En plan de rollo de hacedores de lore, pero con ese toque extrayuno. Buenas, Locus. Joining me is narrative director, Mr. Dave Haddock. Hello. And lead writer, Mr. Will Weisbaum. Thanks, JJ. Happy to be here. So, just in case this is anybody's first Star Citizen Live, and it might be, why don't you start us off and tell us a little bit about who you are and what you do for Star Citizen? Bueno, en caso de que este sea vuestro primer Star Citizen Live, decirnos qué coño hacéis de vuestras vidas. We'll start with Will. Oh, damn. Empezamos con Will. My name is Will Weisbaum. I am the lead writer here at Cloud Imperium Games. Wow. Me acabo de fijar en un detalle que se llama Will Weisbaum, que es como... Un segundo. Perdón. Will Weisbaum, que es Will Palma Sabia. What the fuck? Y es el líder de los escritores del lore, ¿no? El director de los escritores del lore. Me hace gracia que trabaje en eso y se llame Palma Sabia, ¿no? I do all things narrative, and that extends from the main kind of scripts in Squadron 42 to mission content, item description, short stories that we post on the website, commercials, basically everything and anything that has to do with narrative and lore, which in the case of Star Citizen is everything. Vale, dice que se dedica a hacer tema de narrativa, de lore, de hacer scripts, o sea, diálogos, ¿no? Para el Escuadrón 42. De anuncios, descripciones de objetos. Bueno, supongo que él tendrá que ver con que en un momento dado el 100% de los licores de Área 18 eran hechos por vanos antiguos a base de leche de un animal o algo así chungo, no me acuerdo muy bien, ¿no? Y dice que bueno, que se dedica a todo lo que tenga que ver con narrativa en Star Citizen, que siendo Star Citizen el juego que es prácticamente todo. So that's kind of what I do. I don't think it can be overstated that Chris is a big believer behind lore and story behind motivating almost everything in Star Citizen. So you guys do touch quite a bit. Yeah, we're big on that sort of immersion aspect of. But yeah. And how about you, Dave? Bueno, dice que poniendo una nota, un apunte, ¿no? de que Chris Robert es un gran creyente de que el lore pues es motivador e impulsa todo el proyecto, ¿no? Oh, it's my turn now. Yes. Okay. Cool, sweet. I'm Dave Haddock. I'm the narrative director here. So basically, what Will said, we basically handle interactions with building planets, histories, missions. Basically, I mean, short stories, marketing stuff. We kind of do a little bit of everything. We just kind of, aside from coming up with original content, we also kind of will check the other teams to make sure that sort of what they're creating still falls within the boundaries of sort of what we've established in the universe so far, because there's obviously, as many of you know, there's a little bit of stuff to get through. Está comentando lo mismo que el otro un poco, ¿no? Que se dedican a hacer pues historias cortas, además añadido a lo que ha dicho el compañero, que también comentan las historias de los planetas y que se encargan un poco de, o sea, el equipo entero, ¿no? Se encarga un poco de que las cosas que se van haciendo, que se van desarrollando por otros equipos, se mantienen dentro de los límites de lo que es el lore, ¿no? Que encaja con lo que es el lore.
So yeah, we kind of keep track of that as well, and we also develop languages and we do all sorts of stuff. So. Claro, dice que también desarrollar lenguajes y pues un montón de cosas más, ¿no? Now, you bring a good point. That we strive for a consistency amongst everything. There's so many different departments, and everybody's got their ideas. Everybody's got things they want to bring to the table and stuff. One of the major things that you do is make sure that what everybody else is doing fits in with an overall sense and theme of Star Citizen, the personality of Star Citizen, if you will. Yeah, I mean. Dice que hay mucha gente que viene con un montón de ideas sobre la mesa y que ellos se encargan de que todas esas ideas, todo pues converja en algo que no altere lo que es la personalidad de la temática de Star Citizen. You know, if you've been following us for a while, I mean, you know, and we've been releasing stories ever since the very beginning. And I mean, one example is in the early stories, we would talk about the alien races as far as like sort of who they were and what their role was and their personalities and stuff, but we never actually talked about physically what they looked like. Están hablando de que aquellos que los llevamos siguiendo desde el principio, que nos podemos dar cuenta de que han hablado, las primeras historias comentaban de cómo son las razas alienígenas, pero que nunca han entrado en el tema en el detalle de cómo son físicamente, ¿no? We would sometimes make allusions, but it was always pretty cryptic. But the reason for that was because we wanted the artists and our great concept people to be able to create this sort of the aliens as they wanted to make them. So it was like kind of, we gave them boundaries as far as like who they were. Está comentando de que para las formas alienígenas, que al principio había como bocetos rarunos, ¿vale? Pero que realmente la idea de ellos era que el equipo de arte desarrollara a los personajes como ellos querían, como el equipo de arte quisiera, ¿no? que fuesen, pero manteniéndose dentro de lo que son los límites del lore, ¿no? As far as personality and stuff like that, but yeah, so we, you know, again, it's about letting the team use their imaginations and kind of their cool ideas, and yeah, we kind of will go, we can't really do that because of this, or work with them to try and find a middle ground. Yeah, we have. Dice de que trataban de mediante este sistema dejar volar la imaginación de los artistas y pues luego revisar en plan de, bueno, pues esto no puede ser, o esto pues vamos a tratar de encontrar un término medio en ello, ¿no? So many talented people here come up with like really creative things, so it's not about dictating to them like, you know, no, you have to do this. It's about taking their ideas and maybe putting a little bit of a narrative code on it to ease it into our universe a lot of the times. So yeah, it's pretty fun to be able to work with the team that we have here. Dice que es muy divertido trabajar con el equipo que tienen y que no se trata tampoco de ser un dictador, sino de aprovechar la creatividad de la gente y adaptarlo en la medida de lo posible a lo que es el lore, ¿no? A lo que es el juego, Star Citizen. All right, so if you're watching live on Twitch, you can submit questions in one of two places. You can do it in our Twitch chat by prefacing your question with the word question in capital letters surrounded by brackets. Está diciendo lo de las preguntas de Spectrum, ya sabéis cómo va. Bespoke communication platform on robertspaceindustrials.com. Submitting in either place is going to let our community management team pull those questions out from all the other chat, and we'll get to as many of them as we can today as possible. We also put up a thread earlier this week where we started collecting questions from our backers that maybe couldn't be here live. It also allowed people to vote up which questions they wanted to see addressed most. Thank you to everyone who submitted something and who took the time to vote. Yeah. Much appreciated. Yes. So we're going to go through some of those questions now while we wait for the live questions to come in. Bueno, acabamos de ver una cosa y es como que está agradeciendo Will Palmasavia, está agradeciendo a la gente por aportar, por esos aportes, ¿no? que hace de las preguntas en Spectrum y por tomarse el tiempo para votarlas y demás. La verdad es que es un sistema interesante y desde ahí, si os ocurre alguna pregunta que queréis hacer, deberíamos hacer antes del siguiente Star Citizen Live, si vemos que es algo que sea muy, muy gordo, de mirar de hacer un directillo para tratar de elaborar una serie de preguntas y mandárselas, ¿no? Y luego votarlas y así pues que las escojan.
Right off the bat, the top-footed question, when are you going to fix the Russian names like Lightning Bolt company? Lightning Bolt is a manufacturer that makes a number of, like, I think FPS weapons, if I'm not mistaken, or at least smaller components. Some of the item names... They make power plants or something. Power plants, right. Some of them have item names that sound very silly. Weapons. Oh, they do Russian. it. Weapons, okay. So it's something we're looking into. We'll get it addressed. We appreciate the comments. Anytime anyone posts stuff to the Spectrum, we try to look at it and review it. So this one got put onto the back burner a little bit, but this was a good reminder. All those passionate votes that maybe we should look into it. So we're gonna check it out about addressing that. As far as the names of the individual weapons which have been called out, those aren't intended to be Russian words. Those are named after surnames of people in the company. So those will not be changing. But as far as the logo itself and the Cyrillic on there, we're going to take a look. Están comentando acerca de las armas que se llaman de la compañía Lightning Bolt, que parece ser que tienen nombres rusos. Está preguntando de cómo piensan incluir eso en Star Citizen de manera que quede bien, ¿no? Que parece ser que hay algunas personas que están comentando en el Spectrum que queda como un poco raro, ¿no? Y comenta que agradece las aportaciones de la gente y el interés, pero que hay algunos nombres que se quedarán en ruso, pues son apellidos de gente del equipo, que está trabajando en esas armas y que se quedarán así, que intentarán pues resolverlo sobre la marcha, ¿no? So there you go. So hopefully we'll have something to follow up on eventually. We talked about how many different areas that the lore team touches on. What's your backlog like? I mean, Jira goes on and like looking to the future. So, but it's also sometimes it's with easy fixes. Like it's just about getting correct. If we find somebody, I mean, what was it even trying to ask earlier about it? Like if we can find a substitute for it, then it's just a question of actually putting it on the art backlog of changing it. Yeah, the UI team will need to redesign the logo, and then the environment team will need to model it to replace all the ones that are existing in game, and then someone is going to have to make sure that swap goes through. So it's not as easy as a task as just changing a 2D asset because it already exists in game. So there will be some like downstream effect that we'll have to notify and everyone to do it. So it's all these things always have ripple effects that we have to consider, but we're... Están hablando de la hora de cambiar un logo, de qué repercusiones tiene, ¿no? Cambiar un logo a nivel lore y demás. Y están comentando de que, bueno, de que realmente tiene una repercusión un poco más amplia de lo que pueda parecer de primeras, porque hay muchos equipos involucrados, porque ya estará incluido en el juego. Entonces hay que hablar con una serie de departamentos para poder hacer esos cambios a ese logo, ¿no? Entonces que puede parecer una tarea fácil, pero que tiene pues sus cositas, ¿no? Porque tienes que hablar con varios equipos para hacerlo. Con el equipo con el equipo de la interfaz, ¿no? Y tienes que hablar para que la modifiquen y demás. Y bueno, ya sabemos que el equipo de la interfaz está trabajando en esas herramientas para poder abandonar el obsoleto Flash y traer pues algo que esté anclado al propio videojuego y que no sea como una especie de overlay, ¿no? Algo puesto por encima y que quede mal. Buenas, Cartagenas. No, cortagargantas, perdón. Buenas cortagargantas. Disculpa. looking into it. And as always, the ever-present prioritization. Yes. All right, next question. What is the new lore for Drake since John Cruz stated that the old lore has changed? Now, I want to say this right off the bat since I was actually there during the show. That's right. John Cruz didn't state that the lore had changed. His exact words... Que me habéis dejado loco ahora. Buenas Cartagenas también, tío. Madre mía. Voy a volver al lapsus. Team will need to redesign the logo, and then the environment team will need to model it to replace all the ones that are existing in game, and then someone is going to have to make sure that swap goes through. So it's not as easy as a task as just changing a 2D asset because it already exists in game. So there will be some like downstream effect that we'll have to notify and everyone to do it. So it's all these things always have ripple effects that we have to consider, but we're looking into it. And as always, the ever-present prioritization. Yes. All right, next question. What is the new lore for Drake since John Cruz stated that the old lore has changed? Now, I want to say this right off the bat since I was actually there during... Vale. ¿Cuál es el nuevo lore? La nueva historia de Drake. Pues parece ser que John Cruz ha dicho que el viejo lore de Drake, la vieja historia de Drake va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos cuentan.
in the show. That's right. John Kerr didn't state that the lore had changed. His exact words, if I remember correctly, were there were some conflicting statements in the older lore. He didn't say the. Parece ser que John Crew ha dicho no que el antiguo lore de Drake vaya a cambiar, sino que hay alguna serie de conflictos en cómo está hecho el lore, ¿no? The lore had actually changed. And we're not going to sit here and parse what John Crew meant, but I'm pretty sure what he was referring to is Drake's penchant for wanting a clean reputation, but selling to being those willing. without. I mean, again, it's Bueno, hablando un poco del lore de Drake, de lo que sabemos hasta ahora, antes de que empiecen a soltarlo todo. Drake es una compañía que, a base de vender la Cutlass, adquirió una fama de apoyar la criminalidad. Apoyar la criminalidad porque, pues, construía naves que eran de piezas muy baratas de reparar y que estaban hechas como específicamente para esas tareas de asalto y de robar, ¿no? Y que a la gente que se dedicase a eso le resultase rentable el hacerlo con esas naves por ese tipo de abaratamiento de costes a la hora de cambiar piezas y demás, ¿no? Entonces, para compensar esto, Drake Interplanetary sacó la Cutlass Blue. Y bueno, pues la Cutlass Blue era una nave y es, en teoría, una nave que tiene un chasis superior a la Cutlass Black y fue entregada para los Avocazzi, ¿no? Para la UE, la Avocazzi, las fuerzas policiales. Entonces intentaron como hacer un lavado de cara con esa Cutlass Blue, sabiendo que, bueno, que el resto de naves de Drake pues se dedican al cachondeo, ¿no? Vamos a dejarlo así. particularly with like some of the brochures that we're doing, like, it's important to remember that, again, because they're written in fiction, a company is not going to say disparaging things about themselves. So it's written from their perspective. So they might kind of not misrepresent, but flower up their language a little bit as far as like talking about their own stuff and sort of what their intent is, while their actual actions might be something different. So Now at the same. A veces, en caso de que haya una... Es que hablan muy así, ¿no? En caso de que haya una infección, una especie de infección en la historia de Drake, no significa que eso vaya a cambiar lo que es la flor, lo ha dicho así, ¿no? Lo que es la flor de la historia en sí, el núcleo, entiendo, el núcleo de la historia, ¿no? Y que puede ser visto así desde cierta perspectiva, pero que no necesariamente tiene que modificarse todo el lore porque algo justamente no cuadre, ¿no? Time though, even. Más bien el lore no ha dicho, sino la intención de la empresa. La intención de la empresa, como ya os digo, es sacar billete a cualquier coste. O sea, Drake Interplanetary se dedica a eso. Bueno, bonito, barato. Though we're writing these things in fiction, we're still beholden to a certain level of accuracy because we are writing these in fiction, but they're still provided to our backers to inform their pledge decisions. Yeah, it's a weird fine line of like, you don't want to say like, I don't know, it's a difficult needle to thread because you want them to be true to themselves as a character, but at the same time, it's a ship, so we gotta figure. Get another. Está diciendo que a la hora de definir las personalidades de las naves, y con respecto a esto, Disclosando se refiere que está bien tener una información, digamos, acertada, entre comillas, para que a la hora de los usuarios hagan una compra de esa nave, se sientan, o sea, estén informados del lore, de la historia de la empresa, ¿no? Entonces dice aquí el compañero que es un poco raro porque hay que tener como precisión de aguja a la hora de definir esta materia, porque a veces las trata como personajes, pero en realidad no son personajes, sino que son naves. Entonces, como que es complicado, ¿no?, el tratarlo de esa manera. A great example of Chris's desire to have lore influence and touch everything. Yeah. So Claro, y esto dice dice Lando que es un gran ejemplo de que Chris quiere que el lore esté influenciando y tocándolo todo, ¿no? So we're not adjusting any of the lore right now for Drake. It is what it is. It is what it's always been. It's continuing on with that. I mean, we've been doing some fun stuff with developing their character over the years about the recent ouster of Dredge.
as CEO in the institution of a new CEO who's really trying to set them on the straight and narrow path. And with the launch of the Kraken that we did at CitizenCon, and that's kind of like the new Drake. But they're Is he really? Is the new guy on the up and up, or is he? well, I mean, people have differing opinions Yeah, on it's up what to he's you. trying to do, but that I is what honestly he's don't know. publicly. That's sort of Bueno, básicamente está diciendo de que no van a cambiar lo que es el lore de Drake, pero sí que es cierto que hay como una intención, un nuevo, vamos a decir, un nuevo amanecer en Drake, ¿no? Por la salida de la Kraken. Y porque como que la Kraken fue traída por el nuevo CEO que ha llegado, como tratando de poner unas nuevas metas a Drake, ¿no? Entonces Lando le ha preguntado si entonces sí va a cambiar el lore de Drake o va a cambiar las intenciones de Drake. Y él le ha contestado muy bien, el Palmasavia le ha contestado muy bien, diciéndole de que, bueno, eso es lo que públicamente se ha mostrado. No, cada uno puede formarse las opiniones que quiera, ¿no? O sea, que realmente como que nos da a entender que Drake sigue siendo bueno, bonito y barato y meten ahí cosas como de marketing, ¿no? Y bueno, no sé si se puede considerar la Kraken como marketing, pero lo es en parte, ¿no? Lo es. I want you to parse for yourself, man. That was a me question. I actually don't know if he's on the up and up or not. We haven't talked about it. All right. Next question. As they are the only alien race fully absorbed into the UEE, can you tell us more about the Tavaran? How many of them are there? Are they all living on the fringes of society, or have some transitioned more successfully than others into UEE society? Yeah, I mean, they are. I mean, as far as actual numbers. Bueno, está comentando lo de que debido a que ha sido la única raza absorbida por la UE, los Tevarin, que si nos pueden contar algo más sobre los Tevarin en general, ¿no? Si alguno de ellos, pues si hay alguna comunidad que no haya sido absorbida del todo, supongo que es lo que se refiere Lando, ¿no? I'm not entirely sure if we could necessarily say how many. I mean, there's not a whole bunch of them. I mean, as far as like, they're not rivaling humans as far as their population, but they've been sort of going through an interesting thing because initially they were part of UEE society, but were sort of on a self-imposed exile from it. Like they kind of weren't happy about it, so they were just sort of like, they didn't care about anything. They were just sort of just living their lives and just kind of ignoring everybody. I mean, with this sort of. Está comentando de que los Tevarin no son capaces de rivalizar con la población de la humanidad, ni mucho menos, sino que no hay demasiados. Hay como un puñado de ellos, ¿no? Y que como que a la hora de ser absorbidos por la UE, como que fueron puestos en una especie de exilio y que debido a eso como que tienen el sentimiento de solo querer tratar de vivir sus vidas y que no le importa nada más, ¿no? Que van a su bola y fuera. The Tavaran senator storyline that we ran a few years ago. Cozy? Cozy, yeah. You know, there's an element of them that are, you know, that want to embrace the UEE and are like, hey, we're part of this civilization, like let's act like it and let's contribute and stuff like that. And so you get some who follow that belief, some that don't, and then also with the Kosi story, we were getting into sort of a small group of them who are trying to kind of resurrect the old Tavaran culture. Está hablando de un senador, de la corriente de un senador Tevarin, que trataba de abrazar las ideas de la UE y de que su pueblo abrazase la UE, ¿no? Se uniese a la UE en todo el sentido, ¿no? Y le diese su apoyo. Y como que hay también otra corriente de Tevarin que son lo opuesto, ¿no? Que no quieren saber nada de la UE. Y luego como que hay también un grupo de Tevarins que como que están tratando de revivir su antigua cultura, ¿no? Su antigua raza de cómo eran antes. As far as like, maybe not necessarily as a independent state, but sort of as part of the UEE or as part of their own identity. Dice además que este grupo lo está haciendo no necesariamente como una raza independiente, sino como una adhesión a la UE, ¿no?
como formar parte de la UE, pero teniendo sus propios identificativos. So yeah, there's a lot of things that are going on with it right we're now. trying to set it up as an interesting point of flux for when that we do get to introduce them into the game, that there'll be interesting paths for them to take. And Yeah, it's not quite they're a clear path complicated. right now. It's like, do they fully acknowledge that we're part of the UEE now and we want our equal rights and we want to like take hold and we're respectable citizens? As part of that, do they want to reclaim their lost heritage? Is reclaiming their lost heritage means separating out from the UEE and living in Branagh and like going on there? And then there's still the people who have this kind of more lone warrior thing, and the Tavaran have a little bit of bad rep from working as mercs or criminals or... Sí, bueno, lo que está comentando es, lo que entiendo es que dice que es más como que no lo tienen muy claro el flujo que quieren tener con lo que son con los Tevari, ¿no? Que lo están debatiendo. Y eso, como que hay gente que pues que gustaría formar parte de la UE y disfrutar de sus derechos como iguales dentro de la UE. Luego la otra parte que sería levantar su herencia de nuevo, ¿no? Su herencia cultural y su pueblo, levantarlo de nuevo independiente. Y otro que sería como otro grupo que sería como una especie de Ronin, ¿no? De guerreros solitarios pues que hacen cosas de mercenarios y demás. Kind of out there, and all this stuff feeding in together to make a very kind of complicated, interesting... Yeah, I mean, the hope is Claro, y quiere como hacer un entramado con estas opciones para hacer que los Tevarin sea algo interesante, ¿no? that, I mean, because again, we've talked about like, and we've been asked on the forums about, are there Tavaran in the military and stuff like that, and like, Sujkashi was a Navy pilot, I believe, but yeah, I mean, some of them, are, I guess sort of the hope is that when you meet them, there's a story behind them, like how they're behaving and how their personality is there's inherently something kind of fun and interesting about them. I mean, for me, actually, they're one of my favorite cultures, although the band are rapidly sneaking up on them. They're very fun. Yeah. Dice que para él los Tevarin son una cultura bastante interesante y cosas como, bueno, el senador que parece ser que era piloto de la Marina, y que dice de la posibilidad de que van a estar en la UE o no van a estar en la UE como militares, ¿no? Y nos vamos a encontrar pues gente en las fuerzas de la UE. Y dice que es una de las razas más interesantes por encima de los Banu, ¿no? Que parece que es la segunda que le gusta. Dice que es que la verdad es que puede darse ahí. Y dice que cada vez que conozcas a uno, que la idea es que tenga no a cada uno, ¿no? Pero cada vez que conozcas a un Tevarin, que tiene que haber pues una razón, un motivo de su comportamiento, de su forma de ser, ¿no? Que tengan como un bagaje, como una historia detrás de que pues se van a comportar de esta manera porque ha pasado esto, ¿no? Who has the better eating habits, the Tavaran or the Banu? We haven't gotten into... There's a little bit of the Tavaran, the Banu are carrion eaters, so I want to... No, that's Shion. I'm mixing them up. Tengo que darle para atrás porque me he quedado loquísimo. There's a story behind them, like how they're behaving and how their personality is there's inherently something kind of fun and interesting about them. I mean, for me, actually, they're one of my favorite cultures, although the band are rapidly sneaking up on them. They're very fun. No, who has the better eating habits, the Tavaran or the Banu? We haven't gotten into... There's a little bit of the Tavaran, the Banu are carrion eaters, so I want to... No, that's Shion. I'm mixing them up. Ooh. Wow. Go ahead. No, I'm just going to be quiet. You go. I'm sitting in timeout. You go ahead. I mean, the direction right now as we're fleshing out is that I believe Tavaran are going to be kind of dense nutrient constant snacking. So like little kind of nutrient pellets, not like pellets, but like actual those recipes for like protein balls that everyone posts online, like kind of those like all day long, just a little sack and pop them in. So a less formalized meal structure. That's my current thinking. This hasn't even been run past Dave yet, so you're getting it hot. But that's kind of what I'm seeing them as, kind of the... Will's our resident culinary expert, so... That was good.
Están hablando sobre las costumbres alimenticias que van a tener. Y, y bueno, nos hablaron antes, nos han hablado en el pasado de las costumbres alimenticias de los Shan, ¿no? Que les gusta las movidas poco elaboradas, sin procesar. Aunque, bueno, sí que nos han comentado en una historia que había, ¿no? De que han empezado a apreciar alguna de las cosas de la cocina humana y que su cocina, pues, que se está refinando un poco, la de los Shan. Y nos comenta de que los Tebarin van a comer una especie de pelota y meterla en un saco en la garganta o algo así. Vamos a ver qué cojones es a eso porque... They're very fun. No, who has the better eating habits, the Devarin or the Banu? We haven't gotten into. There's a little. Claro, que le pregunta qué raza tiene los mejores hábitos alimenticios, los Tebarin o los Banu. Little bit of the Tavar and The Banu are carrion eaters, so I want to. No, No, that's Xi'an. I'm mixing them up. Ooh. Wow. Go ahead. No, I'm just going to be quiet. You go. I'm sitting in timeout. You go ahead. I mean, the direction right now as we're fleshing out is that I believe Tavarin are going to be kind of dense nutrient constant snacking. So like little kind of nutrient pellets, not like pellets, but like actual like, you know those recipes for like protein balls that everyone posts online, like kind of those like all day long, just a little sack and pop them in. So a less formalized meal structure. That's my current thinking. This hasn't even been run past Dave yet, so you're getting it hot. But that's kind of what Bueno, parece que he entendido. A ver, esto es difícil de entender de mí porque no estoy entender para mí porque no estoy familiarizado con este lenguaje. Pero creo que lo que ha dicho es que va a haber una especie de pelota que va a ser una concentración de nutrientes y como que la van a estar chupando todo el día y que de ahí se van a alimentar. Pero que están evaluando la situación, ¿no? I'm seeing them as kind of the. Will's our resident culinary expert. So, That was good. And for anybody who has no idea who the Tavarin are, just the dime store version of what the Tavarin are. Tavarin were the first alien civilization that humanity went to war with. They were a very warlike civilization, and according to history, they launched the first attack. And basically, like we showed up in their system and they attacked us, and it sparked one war. We beat them, and then it sparked a second war. A few years later, one of their Tavarin warlord kind of rose up and organized the remaining Tavarin to try and take back their homeworld, which had been colonized by the humans, and then basically started kind of this long, protracted kind of guerrilla war. Which lasted for several years, and then he started to lose. Squadron 42, that's how they first esteemed themselves. Ok. Vamos a parar aquí porque va a contar lo del Escuadrón 42 y es la capitana de un levy y todo eso es una movida. Bueno, entonces, lo que está diciendo, ¿qué son los Tevarin, ¿no? Bueno, pues los Tevarin es la primera raza alienígena con la que la humanidad entró en guerra. Y ellos dieron el primer golpe, pues la humanidad entró en su sistema. Y la primera guerra, pues la perdieron, la primera guerra Tevarin. Luego un señor de la guerra hizo la segunda guerra de los Tevarin para tratar de recuperar su mundo natal, que fue colonizado por los humanos. Y eventualmente empezó a perderla y ahí es cuando entra en acción el Escuadrón 42, en la segunda guerra Tevarin. Está comentando también de que, bueno, hace tiempo comentaban acerca de las razas, diciendo, bueno, los Banu son gente que se dedica al comercio, ¿no? Y los Tevarin son gente que se dedica, pues, a la guerra. Pero no necesariamente por eso todos los Tevarin se van a dedicar a la guerra. O sea, te puedes encontrar un Tevarin científico, ¿no? Se supone. O te puedes encontrar un Banu que sea un guerrero. Entonces, es como lo que es la raza en sí, ¿no? La raza en sí. Es como si pensamos en la humanidad desde el punto de vista de raza, realmente da la sensación también de que la humanidad es un pueblo guerrero, pues se dedica a la conquista. Realmente nos dedicamos a la conquista y a expandirnos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho a lo largo de la historia. Y lo que pasa es que también hay gente pues que se dedica a otras cosas en la humanidad, ¿no? Ahora mismo estamos en una época estancada en la que no hay nada que conquistar, pero si lo hubiese realmente seguro que estaríamos conquistando algo. In the battle that kind of turned the tide of the war, and then he crashed himself and his fleet into the planet,
his homeworld as a sort of last defiant act. And the remaining Tavaran were assimilated into the UEE and basically wholeheartedly rejected their old society and basically just sort of stopped caring. And that's the short version. Yeah. Hey, ask for Claro, bueno, está contando que, bueno, entraron en acción el Escuadrón 42, que, bueno, hay una historia de cómo se supone de que el Escuadrón... no la están contando, pero la vamos a tratar de resumir. Los Tevarin tenían una tecnología que son los escudos Phalanx, que eran súper vastos y dirigidos, ¿no? Y entonces, si no recuerdo mal, bueno, el Escuadrón 42 era un equipo compuesto por gente que tenía problemas para obedecer órdenes y otras historias eran derivados allí. Entonces, digamos que gracias a, bueno, pues a la capitana de un Levi, si no me equivoco, yo espero no equivocarme en esto porque es delicado, pero yo creo que no. Hace mucho que no lo leo, ¿vale? Se supone que era una tipa pues que supo aprovechar las cualidades de gente que tenía iniciativa, que tenía idea propia, y entonces consiguieron romper las defensas de los escudos Tevarin y así ganar la guerra, ¿no? La guerra de la Segunda Guerra Tevarin. Entonces, está comentando que ahí hubo un inciso, un punto de inflexión, porque hubo gente de los Tevarin que ya estaban en la UE que rechazaron a los que fueron a la guerra, ¿no? A los que fueron a la guerra y como que ahí que se produjo una brecha. Yo creo que por eso, en parte, eso da pie, ¿no? a que realmente los Tevarin hayan sido pues como asimilados por la UE, ¿no? dime, get a quarter. All right. Next question. How's the Galactopedia going? It's going well. It's still in progress, and we're working on it, and hopefully. Dejar que mire una cosa de la capitana de un Levi, porque si no, no me quedo tranquilo. Lo miramos en nada. Nada. Vamos a ver. Es que mira estas cosas... Madre mía, es que además, bueno, esto, mira, lo vamos a dejar pendiente porque si no se nos va a hacer muy largo, pero lo rescataré. Lo rescataré porque estaba en una historia que no era del Escuadrón 42 en concreto, sino que viene de otra historia que fue recogida, ¿no? De una de estas que pusieron y que aparecía ese detalle. Entonces tendré que rescatarla con más calma, porque si no se nos va a pasar esto a las 3 horas. Entonces, entonces lo... Un segundo. A ver. No lo voy a encontrar ahora. Está más denso. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Igual me estoy equivocando yo y puede ser catastrófico. Por eso no quiero... A ver, a ver. Vale, sí, sí. Es todo lo que os he dicho. Es tal cual, ¿no? Todo lo que os he dicho. La capitana Don Levy, una prometedora oficial con una mente analítica, había sido asignada al Escuadrón 42 después de ser declarada culpable de insubordinación por llamar estúpido al plan de ataque de su antiguo comandante. O sea que sí, de hecho eran eso, ¿no? Todo lo que os he contado es tal cual. No me he equivocado. Vale, vale, vale. Podemos seguir. Todo correcto.
Necesito hasta la pausa del cine. We'll have something to announce before too long and share with you all. So It's excited for it. a good place to plug that every other month in Jump Point Magazine, we have Galactopedia articles. Yeah. In Jump Point Magazine. So if you're a subscriber, you can get a head start on some of the content that's being created for the Galactopedia every other month in Jump Point. That's a great point. Yeah, those are actual. Bueno, estamos hablando de la. That will be in the Están hablando del rollo de la Galactopedia y tal. El tema de la Galactopedia, que es, bueno, que van sacando cosas, van sacando tanto vídeos como detalles en la Jump Point, en la revista que sacan, ¿no? Y la verdad es que es una de las cosas a las que le tengo ganas de empezar y temor, porque es una cantidad de contenido descomunal, pero me llama mucho la atención. Y eso realmente habría que hacerlo de una manera, pues, bien hecho, ¿no? Bien hecho. Galactopedia. Yeah. So. Next question. How extensively does the lore team work with the designers of game mechanics? Bueno, ya está flipando el tío, dice, ¿cómo de extenso trabaja? O sea, ¿cuál es la relación, ¿no? La magnitud de la relación entre la gente que trabaja en el desarrollo y la gente del lore, ¿no? Es algo que ya han dicho. ¿Me vais a perdonar otro segundito? Porque voy a ir a por agua. Vengo ya. Buenas, y ahora... Bueno, ya estoy de vuelta. Vamos a darle cañita. It's pretty close. I mean, usually, again, we're talking earlier about we've been generating content for the game for a long time, and as the game is sort of catching up to us and realizing a lot of those elements, like we sort of have stuff established. So there's usually kind of a kickoff as far as mechanics go, where we kind of will present sort of what information we've already kind of released and sort of what the expectation is, but. We tend to be a little more downstream when it comes with mechanics. We let the game designers come up with the systems and the gameplay that they want the player experience to be, and then we'll take that and see how are we wrapping it up so that it makes sense in our universe. I know one that you were kind of... Que trabajan bastante cerca, ¿no? Cara a cara con la gente de desarrollar. Y dice que en particular en el desarrollo de mecánicas que dejan que como que los desarrolladores presenten las mecánicas que bueno, pues que pueden enriquecer el juego de Star Citizen, y que a partir de ahí pues tratan como trabajar en esas mecánicas para moldarlas al lore de alguna manera, ¿no? O hacer que encaje todo. Dabbling in recently was the new kind of melee stuff that you were having a lot of fun with. Yeah, a lot of fun. And again, like we can kind of, we'll usually provide some kind of very broad boundaries, just as far as like, we don't have necromancy, and Vale. Dice que además también a la hora del lore que pueden presentar unas fronteras bastante amplias, siempre y cuando no tenga que ver con la necromancia. Una pena, la verdad. La verdad es que molaría ver ahí no sé. En el fondo nos mola, yo creo, que Star Citizen sea realista. Ok. Sí, ahora la volveré a encender, Secuella. En el fondo,
queremos que esta citizen sea realista, pero yo creo que hasta cierto punto a muchos de nosotros no nos importaría enfrentarnos con una criatura mágica, por así decirlo, ¿no? No mágica, ¿no? Pero que tuviese unas características mucho más elevadas y que fuese algo realmente a temer, ¿no? Por ejemplo, creo que no deja de ser fantasía el hecho de que podamos ver esos tremendos gusanos de arena enormes, ¿no? No deja de ser un poco de fantasía a ese nivel, ¿no? Y creo que eso gusta. Quizás lo de la necromancia podría llegar a cargarse el juego. Podría llegar a cargarse el juego a cierto punto. Universe, sorry, spoilers. But Be very suspicious if you meet any NPCs claiming to be necromancers. yeah, doubt them. But again, like just so we sort of establish the very kind of raw boundaries. But yeah, as Will said, I mean, we usually like want them. They should create the kind of experience that they want to create, and then we will kind of do a pass on it and bring it into fiction if it needs to be, or kind of figure out how to explain it. Yeah. Que dice que eso, que básicamente dejan a los desarrolladores trabajar y dejan a los desarrolladores trabajar y pues en base a eso pues adaptarlo a la narración, ¿no? O sea, deja la imaginación de los desarrolladores, ¿no? Que fluya. Y adaptarlo un poco, teniendo esas fronteras amplias y mirar cómo incorporar eso al lore y si es necesario dejar algunas cosas del lado de la ficción, ¿no? Yo creo que en el espacio pueden haber bichos que ni nos imaginamos. Seguramente. O sea, de hecho, mismo en el planeta hay criaturas que tú no te imaginarías que existen. O sea, una cosa tan simple. Imagínate que nunca has visto el mar en tu vida. O sea, yo creo que nadie se imaginaría una langosta. O sea, si alguien no ha visto nunca el mar, imaginarte una langosta es chungo. O un pulpo, ¿no? ¿Cómo coño te imaginas eso? There's again another jump point plug. Or in the upcoming one, we talked about kind of harvestables, and I got to talk a little bit briefly about our role in there, because it's such a big thing of like how do we collect it. So we really geared that stuff towards what these tier 0 requirements were for the harvestables. Like in the case of the rocks or the minerals that they wanted to be mining, is that there needed to be a visual hint on them for this first iteration, because our scanning is still kind of being work in progress. So it was important that they have that little bit of twinkle to catch the eye. And so for tier 0, they ended up design asked that we limit our list of harvestables to kind of crystalline structures for the rocks. And so that's how that came about. So that kind of back and forth. For the mineable harvestables, but then we have a whole bunch Oh, of... yeah. Claro, está hablando, por ejemplo, está poniendo el ejemplo de cómo trabajan con el caso de los recolectables y los minables, ¿no? Y diciendo pues que debido a que el sistema de escaneo ahora mismo es un poco precario, o sea, está en tier 0, ¿no? Que tratan de acotar de que esos objetos que se crean o esas cosas que se crean pues estén dentro de los límites, como por ejemplo en el caso de los minables otra vez, que sean basados en cristales, ¿no? Que tengan pues toques de cristal o cosas así, como vimos en el Inside, ¿no? Que recogían como cristales del suelo, ¿no? Gemas y demás. Yeah. Oh yeah. Fruit-based. I don't know if there are any vegetables. Guano. No, flora. no We'll just say vegetables right flora. now. We'll just say flora. Good. That's an oversight you just pointed out. I'm not a fan Make of vegetables. vegetables. If we can get all the way in this game, it doesn't have... LOL, y así funciona Star Citizen. Estaban hablando ahí de movidas y diciendo frutas, vegetales y tal. Y bueno, discolando que no es un fan de los vegetales. Y acaba de tomar palma sabia, acaba de escribir, buen apunte, no tenemos vegetales, voy a escribirlo aquí para traerlos, ¿no? Hay que poner vegetales en el juego. have a single vegetable in it, I'll be good. I don't like vegetables. Added Jira. Next question. We first learned of the possibility of caves in underwater gameplay when you wrote the lore of Yila as having underwater caves. Can you elaborate on the interplay between the lore team and environment art team and level designers? So, kind of a different, similar the flip side of the other question. Yeah. So we've got your interaction with the system designers. What about your interaction with the environment and art teams? I guess in some cases it seems seamless, and in others, like ArcCorp's Missing Ocean, it seems like there's a disparity.
Well, we're always, as still being in development, as being an alpha project, we will always. Bueno, en resumidas cuentas, cuevas sumergidas bajo el agua, hiela y Arcor sin mar. ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, si en una cueva va a haber agua debajo de Arcor, bueno, entonces dice que todavía sigue en desarrollo. Bump into our current tech limitations. And so rather than waiting till we can do everything perfectly, we release in iterations. Like, the release of ArcCorp in Area 18, that's not the end of it. We're always improving. And so I think our experience working with the environment teams and the level design teams when it comes to planets is definitely different than the game mechanic ones, in that every location, as we've seen with like our 100 systems, has a narrative write-up, and that's the seed of everything that starts when designing these worlds, is that they get those short blurbs. And Vale, traduciendo y simplificando un poquito. Comenta de que, como están en desarrollo, tienen que también valorar y tener en cuenta las limitaciones que van teniendo de momento, las limitaciones técnicas, para poder crear los entornos pues usando el lore y demás, ¿no? No se puede hacer ciertas cosas todavía, ¿no? Entonces, dice también que, por ejemplo, pues vemos ahora que se ha entregado Area 18 y Arcor, pero eso no es el fin de las cosas, eso va a evolucionar, puede ir evolucionando, ¿no? Y además dice que tenemos acerca de ciento y pico sistemas. O sea, acaba de decir ciento y pico sistemas. Alrededor de 100, ¿no? 100 sobre 100, ciento y pico, ¿no? Sobre 100 sistemas. Entonces, dice que cada sistema, pues que tiene pues como su vamos a decir, su peculiaridad, y que una vez descubren esa peculiaridad, pues se planta la semilla de lo que puede ser en torno al lore, desarrollo de los entornos y demás, ¿no? Y trabajando pues eso con el equipo de entornos, que además dice que no es lo mismo el trabajo que se hace con el equipo que desarrolla mecánicas con los entornos, se enfoca de manera diferente. Again, we do a kickoff where we expand it out, and we've been going through as the art team moves onto their schedule of now we're going to start building this area of providing additional lore, of getting into landing zones of, okay, we mentioned these couple shops, but it turns out we need a lot more stores to go into here, or in the end, we have too many armor shops now, so we need something else here, and kind of going this back and forth. And the environment art team, they're amazing. So we give them a lot of leeway just to take our inspiration points of this is an icy moon and going to town on it, and what they come back with is incredible. Yeah, and Además está comentando de que bueno, que se encuentran con situaciones de que por ejemplo, pues el equipo de desarrollo, ¿no? Llega con de desarrollo de entornos, llega con pues con una zona que tiene tiendas, ¿no? Y pues que de repente pues hay que hacer el lore para esas tiendas, pero que de repente aparecen un montón de tiendas más y que tienen que desarrollar más historias que están ocurriendo ahí y llenar ese contenido, o que de repente hay una zona en la que hay muchísimas tiendas de armas, entonces hay que hacer un fondo para ese contenido, ¿no? Apoyado en el lore. Y que básicamente que dice que está bastante contento, bastante impresionado con el equipo de desarrollo de entornos, y que les dan bastante el liderazgo a la hora de decidir el camino a seguir, y que bueno, que dejan la creatividad de ellos fluir, ¿no? Y que pues de repente se les presentan con una luna congelada en la que va a haber una ciudad, y bueno, pues aparte de ahí empiezan a trabajar y a incluir eso en Star Citizen, ¿no? Tratar de, pues eso, lo que comentaban al principio, ¿no? De que tienen esa gran frontera, tratan de que las cosas que se van incluyendo no se salgan de madre, y a ver, yo creo que esta gente ya están preparando 2 o 3 sistemas más adelante de lo que tenemos ahora en el juego. Sin duda, yo diría que sin duda. Yo creo que por un lado está el equipo de entornos, y por otro lado está el equipo que hace el relleno del contenido de los planetas, ¿no? Yo creo que van, por lo menos que sabemos que hay 3 sistemas más, o sea, 3 sistemas en total, ahora mismo. 4,
Hay cuatro. Cuatro, ¿no? ¿Cuatro? ¿Puede ser? ¿Cuatro? Está el sistema Piro, que lo hemos visto en una CitizenCon, que lo ha enseñado allí Chris Roberts. ¡Mirad, Piro está allí! ¡Es de verdad! Luego está el sistema donde está Delamar. Luego está el sistema Odin, que es donde está Escuadrón 42, y el sistema Stanton. Pyronix, Pyronix, Odin y Stanton. Yeah, we're big in that sort of Or La madre que me parió. Le di a lo que no debía. right now for Drake, it is variety, and basically just sort of stop caring. So, well, we're always as still being in development as being in branding of figuring out NPCs and all that kind of level block out of the Seems seamless, and in others, like ArcCorp's Missing Ocean, it seems team. You know, that's not the end of it. We're always improving, and so I think our experience working with the environment teams and the level design teams when it comes to planets is definitely different than the game mechanic ones, in that every location, as we've seen with like our 100 systems, has a narrative write-up, and that's the seed of everything that starts when designing these worlds, is that they get those short blurbs. And again, we do a kickoff where we expand it out, and we've been going through as the art team moves onto their schedule of now we're going to start building this area of providing additional lore, of getting into landing zones of, okay, we mentioned these couple shops, but it turns out we need a lot more stores to go into here, or in the end, we have too many armor shops now, so we need something else here, and kind of going this back and forth. And the environment art team, they're amazing. So we give them a lot of leeway just to take our inspiration points. Claro que dice que le dan el liderazgo al equipo de arte en ese sentido. And what they come back with is Dejan que marquen el camino, ¿no? Yeah, and after that kickoff, like the level designers will go off and they'll start to actually build this sort of, ground level block out of the space and stuff like that. And they'll kind of work with, and from that we'll get a sense of like exactly the size that we're dealing with and the scope we're dealing with. And then, as Will said, like that'll determine like, how many stores there are, how many little nooks and crannies are there where we need to populate with people possibly and stuff like that. So it's a very collaborative thing. But usually we'll start with a kickoff where we kind of go over the narrative write-up of the system, again, just to kind of provide a sort of launching place for conversation, and then we kind of spread out from there. Te está diciendo de que es como una colaboración como a la par, ¿no? En el sentido de que el equipo de desarrollo de niveles, o que también lo hacen así, ¿no? Que digamos que traen como un punto de partida, y a partir de ese punto de partida como que debaten, dialogan sobre lo que va a ser necesario, ¿no? Si va a ser un lugar pues poblado, si va a tener tiendas de esto, tiendas de aquello, y a partir de ahí pues conjuntamente van elaborando el lugar a medida que van haciendo cosas, y el lore, ¿no? Lo van haciendo como a la par, para que todo tenga sentido, ¿no? And then after they've done their initial passes, then we also come in for our detail pass later on of additional branding, of figuring out NPCs and all that kind of detail work that comes a little farther down the pipeline. So usually... Que dice que una vez que tienen las bases sentadas, hacen un pase detallado nuevamente. Una vez ellos han hecho el primer pase, ¿no? Digamos, hacen otro pase ellos nuevamente, ya centrándose en lo que son en situaciones concretas como NPCs que puede haber ahí, o historias que requieran más detalle, ¿no? Detallarlo más, enriquecer más lo que es el lugar, ¿no? The narrative is the start and kind of also downstream at the end for the finishing touches. and it specifically addressed the Dice que pues específicamente donde comienza la narrativa y cómo se va, vamos a decir, diversificando esa narrativa a través del diseño que han creado los desarrolladores, ¿no? Y dar esos toques finales, esos arreglos finales, ¿no? Pues al final es lo mismo que hacen todos, ¿no? Ellos construyen una habitación y luego le dan los toques finales, le añaden esto, le añaden aquello, toquetean esto, toquetean aquello. Pues la gente del lore hace lo mismo.
the ArcCorp Missing Ocean thing that you touched on briefly. ArcCorp not having an ocean was a limitation of the tech at the time when we were implementing ArcCorp. It wasn't. They decided not to make. Yeah, I'm only going to touch lightly on it because the tech limitations I don't quite fully understand, and so there was some difficulties in blending terrain with urban environments without putting that solid wall around like that we have at Lorville. And so they're still working on being able to transition between urban environments and mountainous and beachfronts and stuff, and that's hopefully coming soon that we'll get that. And so Claro, están hablando de la carencia de ArcCorp como mar, o sea, que no tiene mar, perdón, la carencia de mar de ArcCorp, y están comentando de que, claro, de que tecnológicamente eso no era posible. Él dice que él no entiende de eso completamente, no entiende cuáles son exactamente las limitaciones porque no es su campo. Y comenta de que están trabajando, por ejemplo, en el caso del Orville, que también había algo parecido, ¿no? De que no puede haber una continuidad, no puede haber una continuidad entre lo que era la estructura de lo que es la ciudad, luego tener montañas y luego tener playas. Parece ser que los muros y eso que tenían que poner como que no iban bien, y que están trabajando en eso y que irán desarrollando en el futuro, pues para que eso pueda ser posible, ¿no? Y hombre, tener una ciudad costera como Saisei, yo creo que toca. The plan for ArcCorp is to have areas that are natural space. Much of the verse is English speaking, with some areas written in Chinese. Will we find places where other languages and cultures are more prominent? Also, what's up with the bad Chinese? Well, I mean, a lot of that stuff, I mean, again. Vale, está comentando de si nos vamos a encontrar con zonas en las que otros idiomas tengan más importancia, ¿no? Y en este caso pues se refiere al chino, ¿no? ¿Qué pasa con el es que claro, dice bad Chinese, pero se refiere con el chino cutre, por así decirlo, pero no dicho desde una mala manera, sino pues eso, que se vean cartelerías en chino o cosas así, ¿no? Y si va a haber zonas que tengan más influencia de otros idiomas. Y antes de seguir, os voy a enseñar aquí una cosita que anda por aquí. A ver. Y a andar por aquí, Ajá. Bueno. Aquí tenéis un concepto de terra. De terra, ¿vale? Pues esto ahora mismo tecnológicamente no es viable, pero yo espero que en el futuro sí lo sea. Y esto pues es un edificio que hay en Terra, un concepto. Es un concepto, ¿eh? O sea, puede ser que suceda, que no, pero mola mucho. Mola un montón. Vale, ya seguimos. Esto había que enseñarlo. Era necesario. Kind of, we're actually trying to replace with some of the languages that we are developing just to make it more using Banu and Xi'an and stuff like that, and hopefully Tavarin, once we get to that, like incorporating that stuff into it, so all of our sort of that kind of exotic flavor to it is more bound to our universe. So. Yeah, because the artists like. Ok, creo que con el chino malo se refiere a kanjis que en realidad no son chino y que quieren como representar un idioma alienígena, ¿no? De hecho aquí lo refuerza con lo que dice el compañero, diciendo de que lo que encaja en este universo es el tratar de que aparezcan zonas con idiomas Banu, Shan e incluso Tevarin que va más con el rollo de Star Citizen, en el tratar de poner ese tipo de cosas.
that exotic feel of when you walk into an area and you see like this multitude of languages. And now that we have these awesome work from Britain, our xenolinguist, coming online, we're trying to really switch it. You can see some of that already in Area 18 with some of the food stalls have like Xi'an on the takeout boxes and have Banu on the lanterns, which used to be Chinese characters. And so we're slowly... De hecho, está diciendo que con el nuevo lingüista que tienen, que hay pues cartelería que se está viendo en Área 18, en que vemos en carteles, ¿no? con inscripciones Xian y letreros con idioma Banu. Slowly swapping that out and focusing more on it being a combination of common and for the UEE and then the Xeno languages. So when you do see foreign languages, it's definitely less that there's active speaking groups or this is going to be a town where everyone speaks French. It's more kind of harking back to the old days. It's more reminiscing like kind of how we use Latin now to evoke a certain kind of sense of nostalgia. And I think that's in the Empire how some of these old Earth languages are used. Ya, se refiere a que, bueno, de que aparte de que evidentemente considera que el tener varios idiomas es algo exótico, ¿no? Tener así estos diferentes idiomas, trata como acercarse a los antiguos tiempos en la que el latín era un idioma antiguo, pero como conocido por todos, ¿no? Y como, porque acordaros de que el Star Citizen quiere conformar el imperio de la UE, recordando un poco y basándose en lo que era el Imperio Romano, ¿no? Entonces, además, quiere como que ciertos lugares evoquen la idea de que aquí pues no solo se va a hablar francés, sino que se hablan muchas más cosas, ¿no? Ese rollo cosmopolita que había en ciertas zonas de la antigüedad, parece ser, ¿no? Que es lo que... About to drop some post hoc ergo propter hoc on you, but I decided not to. Can you elaborate a little more on the lore behind coaxium and the mining of quantum field? Now, I'm pretty sure coaxium isn't us. I'm pretty sure that's another sci-fi franchise. I was frantically researching when I saw this question. I was like, baffled. why did we mention coaxium? And it is not us. It is not us. That's another sci-fi franchise. Yeah. But let's talk about the quantum fuel. Can you tell us a little bit more about the lore behind quantum fuel? Or the mining of quantum fuel? Vale, que nos hablen de la prospección de Quantum Fuel, o la recolección de Quantum Fuel, ¿no? Ya Discolando creo que ha soltado un leak de mining Quantum Fuel. O sea, de pasar de recolección hemos pasado a mining. O sea, que el Quantum Fuel será sólido. Esto me recuerda al Starbound, cuando... no sé si alguna habéis jugado al Starbound, pero teníais que ir a una luna y teníais que pillar el mineral rosa. Y con ese mineral rosa pues podías viajar entre las estrellas, ¿no? Entre las estrellas, entre los diferentes planetas. Que nos hablen un poquillo a ver del lore de eso. So this is an interesting thing going back to how we work with game mechanics, is that it kind of, the design team was starting to look at down the road of introducing quantum fuel mining into the game, and so we needed to come up with the lore behind what quantum fuel was and how it's found to kind of help guide them in how they were going to build it. And so we needed, like, we got their kind of design qualifications of like, oh, it needs to be, you know, found in almost every system. It has to be like rare for the price, but also slightly common so that you're not stuck somewhere. Yeah. I mean, one of the interesting things, just sorry to interrupt the... Vale. Está comentando de que en Battlestar Galactica todos los combustibles eran sólidos miniables. Interesante. Bueno, están comentando de cómo hacer para eso, lo que es el lore detrás del Quantum Fuel minable. Lo he vuelto a decir, ¿no? Y dice que tenían que establecer una serie de parámetros y concretar de que sea lo suficientemente raro como para que el precio sea elevado, de si va a haber en todos los sistemas, pero que no sea tan raro como para que te quedes sin él y te quedes parado, ¿no? Te quedes varado. The kind of parameters that was really fun was because we have quantum fuel before we discovered jump points,
the idea was like it had to basically exist in the solar system, like our solar system. Yeah. We needed a way to find it in Seoul, which Yeah. which was like a nice little peccadillo. So we did a whole write-up, and it recently got approved by CR. And how these things works is our write-ups will change. Like once the designer gets their hands on and start implementing what we kind of came up with as a backstory, we'll find out like, oh, actually, we need it to be more like this. We need it to be less common, more common. We need it to be more difficult. We need it to be highly explosive because it's more fun. And then we'll adjust based on that, or we'll have a discussion with them. Bueno, dice que hablaron con Tito Roberto y que Tito Roberto comentaba de que bueno, que al final, partiendo de la base de que el Quantum Fuel ya existía antes de descubrir los puntos de salto, o sea, el Quantum Travel, pues teníamos que ser capaces de encontrarlos en el sistema Sol. Y entonces como que hablando con Tito Robert, pues comentando de que sería mejor un poco esperar a desarrollar la mecánica de obtener Quantum Fuel y luego pues tratar de resolver pues eso de dónde debería estar, con cuánta frecuencia debería aparecer. Una de las opciones era hacer que fuese volátil, extremadamente volátil, y que eso lo haría divertido. Y tanto que lo haría divertido si es volátil. Mima. About like, if not that, then this. Yeah, or adding variations or whatever. The basic idea, I can give a sneak preview of some of it, is that there are these particles called transients, which are like not only affect, like can bend space and mass around themselves, and they were like this really cool discovery, but they were very fleeting and hard to find. And then scientists slowly after discovering this, they were able to detect them in like doing the, I'm totally blanking, what's the Hadron Collider kind of thing. Oh, yeah. Particle colliders were able to pick up on these, and eventually they were able to find that these would be stably existing temporarily in transisotopes, where these transients would temporarily attach themselves onto atomic particles and exist. And that was the main way we started harvesting them, is that certain elements are more... Vamos a empezar con calma. Buena seco. Bueno, la cuestión es que dijeron de que, o sea, están diciendo de que la idea era que había como una especie de partículas moviéndose en como una especie de, vamos a decir, volumen, y ese volumen le llaman transium o algo así, ¿no? Y que ese volumen pues se podía meter en algo parecido a lo que tiene el CERN, el colisionador de partículas y a partir de ahí pues descubrieron la manera de recolectarlo, transformándolo en algo de nivel atómico, y que durante un breve periodo de tiempo, y que esa era una de las ideas iniciales que tenían para poder justificar el descubrimiento del Quantum Fuel. What the fuck? more prone to existing as isotopes that you can then use to harvest the transients, and that gets turned into quantum fuel. Vale, y utilizando una movida que se llama isótopos trans, y así convertirlo en transium, que el transium es ya convertido todo en átomo y demás, ¿no? So you'll be able to find, using scanning, like you'll find a rock that's iridium, and then through scanning it, you'll see that it's 5% of these transisotopes, and you'll have to harvest them quickly, and if you put in too much energy, they'll devolve back into kind of normal isotopes. So there's a high risk, and you have to be careful with harvesting. Ok, está diciendo de que encuentras una roca, y que en esa roca encuentras este producto, los isotopes, los isótopos trans, no sé qué cojones, y que tendrías que
recogerlo rápidamente, pero no aplicando demasiada energía, porque si aplicas demasiada energía harías que volviese a ser una roca sin esa propiedad. Y madre mía. Harvesting and then transporting them to make sure that you preserve the transients until it's refined. So did that make sense? It's pretty Did I get simple. that? It's pretty simple, pretty Now, straightforward. now that is Vale, y dice que de esa manera pues tendrías que como almacenar el transient y de esa manera pues lo harías transportable y dice que esa pues es básicamente la manera, ¿no? La base de lo que quieren hacer con el Quantum Fuel. this is like really new stuff. Like it hasn't been shared anywhere. You just got this approved by CR. Now it's got to go to design. And they've got to- Design was involved in the conversation okay. and Yeah, all yeah. that. So this is on our internal Confluence page. There's a full write-up with scientist names and a timeline and all that kind of fancy. But this is the first time anybody's hearing about No, this. we haven't discussed this publicly Yeah. before. You just made AstroPub very happy. Bueno, están diciendo que esto no lo habían compartido antes y que bueno que lo han compartido ahora porque tienen la aprobación de Chris Roberts y que ahora se lo van a plantear a desarrollo y que dice que realmente que lo han planteado con desarrollo, o sea que ya lo han planteado con desarrollo y que sí que es el primer anuncio público de cómo va a ser el Quantum Fuel. All right. This comes up in the chat every single time we do a show. Let's talk about ArcCorp. ArcCorp's in-universe development timeline has been pointed out. Subject of much contention. You know, but every time we do a lore show, it's pointed out. It's in the chat right now that it doesn't quite match up, or doesn't seem to match up anyway. Yeah. What are we doing? So yeah, actually, we're kind of going to roll back the timeline on it a little bit. It's tricky because it can't go back too far because it conflicts with like other jump point discoveries and stuff like that. But yeah, so we're still kind of slowly rolling out the changes, or will roll out the changes on. Sort Me he of quedado like loquísimo, un updating all of segundo, me he quedado loquísimo. What are we doing? So yeah, actually, we're Discussed this publicly Yeah. before. You just made AstroPub very happy. All right. This comes up in the chat every single time we do a show. Let's talk about ArcCorp. ArcCorp's in-universe development timeline has been pointed out. Subject of much contention. You know, but every time we do a lore show, it's pointed out. It's in the chat right now that it doesn't quite match up, or doesn't seem to match up anyway. yeah. What are we doing? So yeah, actually, we're kind of going to roll back the timeline on it a little bit. It's tricky because it can't go back too far because it conflicts with like other jump point discoveries and stuff like that. But yeah, so we're still kind of slowly rolling out the changes, or will roll out the changes on sort of like up. Está comentando de que ArcCorp no encaja en el lore y que están como haciendo una especie de pequeño rollback en la historia, pero sin pasarse demasiado porque interferiría con otros descubrimientos de punto de salto. Updating all of our There's a lot of lore that we've written evolved with the dates of when Stanton was discovered and the cities built. So basically, once we got approval to change the timeline, we've been looking at every single article that mentions this, making the changes offline, and we'll slowly, once we have everything in shape, roll it out in line. Like, it's weird stuff, like that beautiful Hurston timeline that they built in Loreville is going to have to be updated. So there's like knock-on effects. So we'll hopefully get that all sorted. And the new discovery date for the system will be 2851, with the 4 corporations taking over in 2865. So gives us a good chunk. Vale, están haciendo como un cambio en el lore y dicen que, por ejemplo, que las cosas que hay en el lore de Loreville que no cambiarán demasiado en el descubrimiento de Hearthstone y demás. Están diciendo de que el planeta, o sea, el sistema Stanton pasará a haberse descubierto en 2851 y que habrá sido tomado por las compañías en el 2868, creo que es lo que ha dicho. Y claro, esto tenéis que entenderlo porque es complicado y dicen que en cuanto consigan la aprobación para cambiar todas las partes del lore que están involucradas en Microtest, que hay cambiar todos los documentos offline y irlos retocando poco a poco. Y tenéis que tener en cuenta que el sistema Stanton, los planetas, fueron vendidos a las compañías
para financiar la guerra. Para financiar guerras, ¿no? Entonces, bueno, para financiar guerras, para el planeta artificial. Son un montón de cosas, ¿no? More time. Yeah. It's still very fast. We still wanted it to feel like Yeah. it was an explosion of development, and that was Yeah. important to the Well, lore and for also, us. I mean, getting back to what we were talking about earlier with the sort of the oceans thing, like once hopefully that comes online, it'll seem a little bit more believable that like the entire city or the entire planet won't be. The entire surface of a super Earth wasn't covered in Yeah. man-made Yeah, structures. And yeah. No. But yeah, so But you also Claro, pero dice que quieren seguir manteniendo esa idea de que fue una explosión de desarrollo en cuanto a la civilización, que fue una explosión de desarrollo. Y bueno, que todavía siguen pendientes del tema del mar y todo eso, y de que sea técnicamente posible, y que ahí pues hará el lore más creíble y demás, ¿no? Porque al final, si lo pensáis un poco, no tiene mucho sentido, esto lo digo de mi cosecha, ¿no? No tiene mucho sentido el colonizar un planeta, pensando desde el lado de la humanidad, colonizar un planeta que no tenga un recurso de agua, ¿no? Necesitamos agua para todo, ¿no? Realmente. have to figure construction procedures and have probably improved quite a bit in 940 years too. Yeah, modular- hopefully. modular. Hopefully. Hopefully. I was a swimming pool contractor for a number of years, hopefully. Yep, still got my C-53 license in state of California. good to Actually, know. I think so. Actually, I might need to renew it. In other games, Good to hear. in other games, we can find books and data pads scattered throughout the game world, some of which were just fluff, but others were often clues to missions. Is the lore team planning on seeding the game with these types of items? Yep. En algunos juegos vemos libros o pads con información a la hora de realizar misiones y demás, o simplemente en el entorno. ¿El equipo de Lore tiene pensado incluir este tipo de objetos en el juego? Y han dicho que sí. I mean, again, it's a tricky thing because writing books is an involved process. But yeah, I mean, the sort of initial kind of quick fix was hopefully we can translate a lot of the existing ones into downloadable stories or like stories in the universe that you can read. Yeah, so a lot of the short stories that appeared in Jump Point and are now appearing on the site are considered by us to be fictional stories for people in the universe. So those will be kind of... Que está comentando de que muchas de las historias que ya hay hechas, tanto en los Jump Points como en la web, que están pensando en incluirlas dentro del juego como lectura de ficción para que la gente las encuentre o que sean descargables. Books that you can find. One of the holdups is just kind of getting the UI work in line, and they have so much to do that it's considered a slightly lower priority, as well as getting like the props for what you're actually interacting with set up. And so this is all conversations we've had. It's just low tier. Yeah, and then content. Like, Well, yeah. populating. Let's see. Bueno, básicamente han dicho que ahora mismo tienen otras prioridades y que este tipo de cosas tienen poca prioridad ahora mismo. And then a follow-up, I guess, from when will we see more lore being given to us through in-game missions and items instead of through posts on websites? I think Algo relacionado con lo mismo, ¿cuándo vamos a ver lore? ¿Cuándo vamos a decir lore a través de historias contadas en el juego o a través de objetos que vemos en el juego, ¿no? En vez de puestos en la web. it's a good opportunity to talk about how much lore we actually give out through missions. There's quite a few. Yeah, I mean, it's much more immediate lore. I mean, I sort of interpreted this question as like, again, going back to sort of the Tavaran run for senator thing, like doing larger scale stuff in game. But yeah, all the current missions are written in lore. They yeah. just tend to be drier corporate missions right now. Yeah. Like we're hoping to get more branching missions down the road and working with design on that of where stuff leads into other stuff and starts building up a narrative. We're not quite at that point yet, but I get you. I guess instead of missions with story, get some story missions. If that differentiation makes sense. yes. Yeah.
Bueno, dice el de la izquierda, el de aquí estaba diciendo, ¿no? De que ahora la mayor parte de historias que hay son mediáticas, que no, o sea, que son de media, o sea, que no son que no son historias que sean así del juego, no en plan narrativa y tal. Y que dice que además que todavía no están al punto de que hay una narrativa en el juego que no están ahí todavía. Entonces no hay ese tipo de contenido. Y, y Discolando acaba de decir que se podría diferenciar de que no va a ser algo más, o sea, no va a ser algo como historias que definan una misión, sino misiones que den una historia. Que sí puede haber una pequeña diferenciación en ese punto, ¿no? I mean, more kind of, um, I guess not protracted, but like, yeah, where there's more of a kind of you're participating in a storyline as far as missions rather than just sort of like doing courier jobs and assassinations and stuff like that. But yeah, a lot of these are just going to be like the contracts that you pick up, the everyday business type missions are just going to be influenced by the larger lore of the game. And so of like, oh, you're carting Widow from here, and you know, like, oh, there's a lab over here that's making the drug, and like, there's this gang warfare going on. The individual mission itself isn't really feeding you in all that lore. It's just utilizing the background lore of the world to make that mission happen. So Yeah. that's going to be a lot of the way that we do. Me está comentando que una de las cosas que es más como que tú a la hora de hacer una misión la estás haciendo con todo el background, con todo ese fondo de lore. Entonces, que la misión en sí se ve, o sea, absorbe todo ese entorno de historia que hay en el juego. Y bueno, pues estaba comentando de que, claro, de que pues será algo como más del día a día, de misiones del día a día, y que se vean afectadas por lo que sucede en el mundo, en el universo de Star Citizen, ¿no? Entonces el hecho de que vayas tú pues a por drogas a un laboratorio y bueno, pues que se vea afectado por ciertas leyes y demás, que eso como que va, como que la historia que tú vivas va a beber de, de las líneas generales de la historia del juego, ¿no? Storytelling in the Yeah. game. And also a lot of the ones that are currently are sort of, they're more procedurally generated ones. So the idea is that we kind of need replayability and sort of variety. So, which is sort of antithetical to a story-driven, character-based thing. So, yeah, in time. Chat's talking about tests. Claro. Además, dice que bueno, que las misiones, que pues muchas de ellas que serán rollo procedural y que serán más eso que basadas en una... habrá mucho más de eso que una historia concreta de un personaje, ¿no? Y es algo que veo bien, en realidad, porque si os paráis a pensar un poco de haber jugado otros juegos, cuando los juegos tienen una historia predefinida, y tú haces esa misión, es decir, pues quedas con un colega, tú ya has hecho la misión y la vuelves a repetir, ¿no? Pues la repites una vez, 2 veces, 5 veces. A la 10ª ya te empieza a tocar las pelotas, ¿no? Entonces, si la misión es generada proceduralmente y tiene sus variaciones, cuando tú vayas a hacer una misión con un compañero, imaginaros entregar un paquete tal sitio o hacer tal cosa, ¿vale? Si esa misión, a lo largo de esa misión, hay la cantidad suficiente de eventos variados como para que además los eventos que se produzcan tengan que ver con la historia que está sucediendo en ciertos momentos, afecte a la misión, pues creo que hará nuestra experiencia muchísimo más gratificante y sobre todo no la hará repetitiva. Esto lo estoy diciendo de mi cosecha, no lo estoy diciendo de él. Pero creo que es una buena decisión el ir por ahí. Lo que pasa es que, a su vez, también considero de que es algo peligroso, porque si las variaciones o la serie de eventos que tienes o sea, es muy difícil que un jugador que lleva jugando 4 años al juego
no encuentre ciertas misiones o ciertas cosas repetitivas. Eh, entonces tendrá que haber, no sé, tendrán que currárselo mucho. Tendrán que currárselo mucho. Aunque bueno, sí es cierto que si ya eh, a los 2 años de jugar sigues teniendo variedad de situaciones, cosas que te sorprenden, cosas que te atraen, cosas que te enganchan, a los 4 años va a suceder lo mismo, ¿no? Van a seguir habiendo ese tipo de cosas que te atraigan. Y espero que vayan por ese camino. Vamos a ver qué más nos cuentan. Who? You just broke a lot of hearts right there, I'm Dave. kidding. I'm kidding. I love Tessa Bannister. Yeah, we're still. I think I talked about this on the your dev show. Yep. We can talk about Tessa quite a bit. Yeah, we're still trying to work it out. There's a big technical hurdle that we're trying to navigate, which is not fun. But yeah, hopefully we'll figure something out. This next question, I really like. This is somebody who's been paying attention for a while. What is the current state of Emperor Costigan? I'm sorry. Imperator. Imperator. What did I say? Emperor. You said emperor. Imperator. Somebody used to say imperator. It used to drive me crazy. But Imperator Costigan. That's how I'm going to say it from now on. We started in 2942, with our lore, and he was already Imperator. Yeah. We know that Imperators have a time limit on their Yeah. on their terms. How's Costigan doing right now? He's doing okay. Bueno, ¿cuál es el estado actual del emperador Costigan? Que bueno, que están comentando que además se referirá pues al emperador de la UE, supongo. Y además se sabe que como que los emperadores tienen un tiempo determinado de mandato y que empezó su mandato en el 2942 y bueno, que cómo va la cosa. Entonces dice el de aquí que cojonudo, que va bien. I mean, yeah, yeah, his time's coming to an end. Yeah. So. The way our timeline works is that there's one of the timeline posts shows his poster for 2928, but that's not when he was elected. That was a fail bid for Imperator. So he didn't get elected until 2940, and he's serving out his 10-year term, which you're only allowed to be elected once. Yeah, to prevent dictators from rising again. So we have an election coming up fairly soon. Yeah, should be fun. Maybe. Ok, está diciendo de que fue escogido en el 28-29, luego en el 29-28, ¿ha dicho? Espera, lo voy a volver a mirar porque hay un momento. 28, but that's not when he was elected. That was a fail bid for Imperator. So claro, en el 2928 fue escogido emperador. Empezó su servicio en el 2940 y se supone que tiene 10 años y en esos 10 años puede volver a ser reelegido. Entonces como que hay una votación pendiente que va a suceder y que va a ser divertido, ¿no? he didn't get elected until 2940, and he's serving out his 10-year term, which you're only allowed to be elected once. Yeah. Perdón, repito. Fue escogido en el 2928. En el 2000... ¡Oh! ¿Qué hago la leche? Es que me estoy trabando aquí, ¿eh? The way our timeline works is that there's one of the timeline posts shows his poster for 2928, but that's not when he was elected. That was a fail bid for Imperator. So he didn't get elected until. Vale, que fue un intento fallido, que no fue, o sea, en el 2928 fue una elección como fallida y 2940 and así que no empezó a ejercer hasta el 2940 y en el 2940 tiene 10 años en los que puede ejercer el periodo de emperador, o sea, que puede ejercer como emperador durante 10 años. he's serving out his 10-year term, which you're only allowed to be elected once. Yeah. Y además puede, a partir de estos 10 años, puede ser reelegido una vez.
Prevent dictators from rising again. So we have an election coming up fairly soon. Y tienen una elección, o sea, hay elecciones en breves, ¿no? Para ese Maybe emperador. we'll hear more about that. I don't know. I remember we had a. I'm just remembering the election of Sush Cozy now, but I like that. Yeah, that's just me making comments. Let's see. How is ArcCorp sustaining its population considering there are no vegetation or water on the planet to support a functioning biosphere? Importing. ¿Cómo ArcCorp es habitable teniendo en cuenta que no hay ni plantas ni agua para sostener la vida, ¿no? A lot of importing. It is at the center of commerce of the stand system. They got money. So. They got money and they got Que tienen pasta. a lot of paths in and out. Yep. So yeah, they just import everything they need. Importan todo y tienen pasta, I imagine punto. Incredibly sizable and very expensive, but. And again, as we've discussed, as ArcCorp is further developed, it will have some natural areas Yeah. and stuff. But I think overall the UE as this kind of, interstellar economic powerhouse does a lot of, growing. Like you have Bremen, our breadbasket that's shipping out to all over. So I don't think every planet is considered anyway sustainable. Like Yeah, I mean there are some pretty human hostile population. environments on some. Está comentando de que además en la UE como que hay una gran canasta económica y que esa canasta económica pues tiene recursos para como que distribuye recursos a todo el imperio, ¿no? Por así decirlo, y que además no necesariamente un planeta debe ser habitable para que exista la vida. De hecho, acaba de decir el compañero que hay entornos bastante hostiles. Low, I think, has got a pretty people unforgiving living in environment. domes and stuff, and so that's kind of like the major infrastructure of why you all have Hall-E's carting stuff out there is to provide sustenance for all these people living out in the wide verse. Are there any Vale, y además dice de que uno de los motivos por los que la gente tiene las Hull, la serie Hull, la Hulle, es para precisamente poder proveer a estos lugares, ¿no? de todo lo que necesitan. planets that are just like the agrarian ideal, like super agriculturally Bremen. sustainable? Bremen, yeah, we sort of said Bremen had it was the breadbasket. It was basically kind of designated as an ag world type thing. So that was what. Me está preguntando Discolando si hay algún planeta que sea un planeta súper agrícola, ¿no? Que se basa mucho en la agricultura. Y está comentando que Bremen es como una canasta de la agricultura, ¿no? Como un almacén agrícola gigante. They did during, I think it was the first Tavaran War. That's why they got left alone by the Messers. Or the second Tavaran War, and that's why they got left alone by the Messers. And there's a couple other, but I'm totally. There's one in blanking. Goss. Oh yeah, that's true. But they only provide for other planets in Goss. They're kind of isolated. We'll Yeah, there see. are a handful of them. Dice que hay también uno en el sistema GOS, pero que solo provee para otros planetas el sistema GOS. O sea que parece ser que Bremen que va a ser bastante gordo a nivel agrícola. Muy gordo. Sprinkled around. Why do we not see nuclear weapons 900 years in the future? We do, I thought. I was fairly certain that there was a nuclear payload on some of our missiles, but I might be wrong. Maybe the torpedoes? Maybe torpedoes, yeah. I don't know. Está comentando de por qué no vemos capacidad nuclear en las armas 900 años en adelante, ¿no? Y está diciendo que sí que hay, que de hecho parece ser que posiblemente haya torpedos que tengan capacidad nuclear. I thought we had them, so yeah. So what you're saying is that they're not just automatically outlawed or anything. There's no. I mean, we haven't done anything, specifically called that out as a thing. So I don't know. I guess it would actually be kind of a design question ultimately of like whether they want to include it as a. Bueno, damage que type. finalmente que lo de las armas nucleares que sea una. Level damage. I think if we didn't have. Finalmente que será una decisión de diseño. Finalmente no sé si hay armas nucleares o no. Pero pensaba como que sí que lo tenía, pero que ahora mismo no está seguro. Las armas nucleares. Like coming out, it would definitely be limited in the amount of damage. The UE wouldn't condone the sale of like planet killers to average civilians. There's no reason why the average person needs that level of firepower. Right. Figuring that most of the weapons are supposed to be defensive in nature. Yes. When civilians get their hands on it. All right.
El que además en un principio no parece que haya necesidad de que las armas de destrucción masiva estén en manos de los civiles o de todo el mundo, ¿no? Que, que principalmente serán armas con una intención defensiva, ¿no? Es complicado, la verdad, porque si la OMC no tiene, si la Munition Corporation, que además se llama Munition Corporation, no tiene ojivas nucleares, si ellos no lo tienen, no lo tiene nadie más. O sea, So it's not the same as what's happening with our next question. Will there be an artificial general intelligence android characters in lore? ¿habrá androides con inteligencia artificial en el juego? No. No. We've talked about this a few Yeah, times. several as times. People It might comes up. want to People chime like robots. I like robots. Yeah, I mean, the idea was that, yeah, there would be sort of non-synthetic human robots running around rather than AI-driven stuff. I mean, part of it was originally just a stylistic choice. I mean, part of it was to explain why, because obviously an AI, would be able to pilot your ship a lot better than a human pilot would. So it was sort of a justification for Chris of like why he wanted people to be in their ships flying around. And so the second we started to introduce AI and these super brains, like it would take the human ability out of the equation because they would just be able to operate at such a faster speed, and that it would just kind of it was not the style of world that he was looking to build. Está comentando básicamente que no, que puede que haya algo un poco más primitivo, pero que tener una ya super bestia ahí, pues que estropearía lo que es la esencia del juego y que sacaría lo que es a la mente humana fuera de la ecuación, ¿no? Porque pues los cyborgs serían capaces de pensar súper rápido, los supercerebros serían capaces de pensar súper rápido, ¿no? Y como que estropearía eso, que Chris no quiere esa clase de mundo. So that was sort of the initial thing, and then we started coming up with all the sort of lore trappings of like all the failed attempts by humanity to try and develop AI, and it always goes wrong. There was like the traffic incident, and obviously the Artemis was a huge catastrophe. So, yeah. Yeah, and huh? I'm just trying to remember what happened on the Artemis. I don't It remember. disappeared. Yeah, they had was an an AI AI-controlled pilot, and the ship never came back. Yeah, I missed that one. Early time capsule. But yeah, I think we have very advanced computers that are kind of simulate human interaction. Like when you're contacting air traffic controller at some of these stations, you get very friendly sounding voice. I think it's technically called dumb AI, where it's like it's not making its own decisions. It's just it can react to input. But I think A tener como inteligencia artificial algo torpe desde el punto de vista de, por ejemplo, de tener controladores aéreos que sean inteligencia artificial, pero no que sean capaces de tomar decisiones propias, sino que reaccionen a las peticiones que se le hagan, ¿no? Decíamos antes que Pyro Nix y resulta que esta gente ya está hablando de Bremen, que ya es el siguiente. No joda, esto tienen algún sistema entero ya. Que el hype de la CitizenCon aprieta, Con ganas, mira. Bueno, vamos a seguir. Luego vamos a hablar de la CitizenCon, que si no... overall, the path of advanced robotics in the Empire headed towards where are complicated drones, like de-build machines for the most idealized purpose and shape for it is, and humans aren't the best at a lot of stuff. Like it was always that weird thing of like, oh, you're gonna build the ultimate fighting robot, you make him look like a human. Like no, you make him it looks like a tank with a big gun. Like so like that kind of thinking of and interacting with human Although stuff. you're besmirching the Terminator. I am. Wow. Right. And I think it's also this kind of functionality of the complication of having basically like these robotic servants that look like humans is also like kind of a squidgy point in the Empire for their comfort level with kind of pushing out like, not having that kind of intelligent humanoid slaves, for lack of a better word. Yeah. And so yeah. So very intelligent drones and robots and stuff like that, but just not human shaped. Yeah.
puede haber robots muy inteligentes o drones muy inteligentes, pero que no va a haber robots con apariencia humana, no va a haber cyborgs, ¿no? Porque dicen que eso estropearía como que es el universo y que tendría que reformar pues todo lo que es la mano de obra y demás y todas esas historias y que no encajaría para nada. Buena, Roy Roger. Venga, Lobgoose, nos vemos. Okay. Back in 2017, Dave Haddock said he'd get back to us on a question about the lore behind the in-game economies of the UEE, Xi'an, Banu, and Vanduul. I went back and looked at the post. It was in the old Ask a Dev sections. Does any part of the question was, does any part of the UEE or Banu or Xi'an have a guaranteed basic income? From a lore perspective, not from a gameplay perspective. Yeah, I mean, it's. I might have to get back to you on it. Check back in 2021. Let's see, 2017, 19, 21. Yeah, I mean, again, this would purely be from sort of the lore fiction perspective, like not reflective of gameplay or player experience, stuff like that. So I'm going to caveat that. But it sort of makes sense to me, the idea that the UEE, because they have the common law thing, which is sort of like the basic rules that every planet in the UEE has to abide by, whether it's represented or not. These are the foundational kind of rights and sort of services that the public can and should expect. And it makes sense to me that they would have organized a kind of a basic income level. It might come out more in the form of public services, though, rather than like Maybe. giving you credits per se, like providing basic levels of healthcare, shelter, and food, like that you can have access to. Yeah. Because gameplay-wise, we don't want you to not be able to respawn because you're broke. Like so, like there's a certain level of healthcare that you can expect. But as David was countering all this, don't expect if we do have basic income levels for players to be able to get free 500 credits every Well, month. I read that as like minimum wage, that like they were being paid there was a minimum that everyone would, if they worked at a job, had to be paid. Oh, I interpreted it as like that thing of like everyone gets $5,000. Oh, yeah, okay, yeah. Están hablando de... un segundo, voy a cerrar la ventana que me estoy congelando. Aleluya, por fin ha llegado el fresquito. Están hablando de lo que viene siendo si va a haber algún basic income de los Banu o los Xi'an. Entiendo que después de escuchar un poco se refiere al sueldo, a lo que te pagan por las misiones. Si va a haber un mínimo o un básico, ¿no? Y han empezado a hablar sobre... buenas, malísimas, malas. Han empezado a hablar sobre el tema de que, claro, de que como la UE tiene unas leyes y hay unos fundamentos y unos pilares, pues que se supone que debería de haber unos básicos, unos mínimos de lo que deberías de cobrar. Pero... creo que lo voy a volver a escuchar entero. Por si acaso, porque es que ha dicho una cosa importante sobre la bancarrota y me la he perdido. I might have to get back to you on it. Check back in 2021. Let's see, 2017, 19, 21. Yeah, I mean, again, this would purely be from sort of the lore fiction perspective, like not reflective of gameplay or player experience, stuff like that. So I'm going to caveat that. But it sort of makes sense to me, the idea that the UEE, because they have the common law thing, which is sort of like the basic rules that every planet in the UEE has to abide by, whether it's represented or not. These are the foundational kind of rights and sort of services that the public can and should expect. And it makes sense to me that they would have organized a kind of a basic income level. It might come out more in the form of public services, though, rather than like Maybe. giving you credits per se, like providing basic levels of healthcare, shelter, and food, like that you can have access to. Yeah. Because gameplay-wise, we don't want you to not be able to respawn because you're broke. Like so, like there's a certain level of healthcare that you can expect. Ok.
Ahora sí. Bueno, con Basic Income se refiere a... Vale, es que al ser en inglés aquí utilizamos otra tecnología, ¿no? Se refiere como a acogida, ¿no? En el caso de que no tengas curro o estés en bancarrota o estés jodido, como que va a haber un mínimo de que te van a proveer de como una especie de servicio público que te va a proveer de comida, alimento y de cuidados. Y como que esto va a ser algo como extendido a lo que viene siendo la UE y sus socios, ¿no? Se supone. En principio parece que esa es la idea que tienen, como que la están descubriendo y diciendo a la vez, porque la están tratando. Y bueno, pues eso, básicamente de que no porque quedes en bancarrota significa que estés jodido del todo, ¿no? Entonces, lo cual no creo que debería ser así en todos los lugares. Creo que si te quedas vendido en algunos sitios, sí deberías de morirte de hambre, literal. But I mean, as David was commenting on this, don't expect if we do have basic income levels for players to be able to get free 500 credits every Well, month. actually, Nos dice, no esperéis que vayamos a tener un ingreso básico para aquellos jugadores en plan que vamos a poder conseguir 5.000 créditos por la cara o algo así, que no va a ser así el rollo, ¿no? O sea, que si estás jodido, vas a estar jodido, en parte. I read that as like minimum wage, that like they were being paid there was a minimum that everyone would, if they worked at a job, had to be paid. Oh, I interpreted it as like that thing of like everyone gets $5,000. Oh, yeah, okay. Yeah, we read that totally differently. Vale, aquí acabo de ver, claro, es que me acaban de liar porque realmente uno entendió lo que yo estaba entendiendo al principio, el de la izquierda, de que iba a haber un sueldo base para todas las misiones y el compañero dijo que realmente que, o sea, el Palmasavia dijo que él había entendido que iba a haber como $500 para todo el mundo, ¿no? Y ya, y entonces a ver cómo resuelven ahora. Okay. Yeah, I was thinking of minimum wage, that like they would establish basically a empire-wide minimum wage. I mean, Basic working. that might tie into like our BLA certification for jobs. Right. Like we have this like certification process that legal jobs go through that mean they meet the safety requirements. The company is legit, and it might also be that they meet a minimum payment requirement Yeah. for the job. And those are kind of the up and up jobs when you see that contract. You know, like it's safe, it's good, and then of And they'll course pay on time. the more interesting jobs will not be certified. Sure. Gotcha. Vale, pues aquí han extendido más el tema y han hablado de que, claro, de que en la UE, pues, bueno, en la UE no, en lo que es el juego, en Star Citizen tendrás contratos que estén, pues, certificados, que sean legítimos y que, pues, eso te asegure un salario mínimo también, ¿no? Y buenas, Chucker. Y entonces, comentando de que también habrá pues otros trabajos que no tengan esa certificación, pero que también pues podrán ser más interesantes, ¿no? Yeah. And, There we go. So it took me 2 years, but in lore-wise, we have like some lore on the Xi'an, Banu, and Vandal economies. That is still very much a question up in the air about whether the players will be, because all those species deal with, well, not the Vandal, but Banu and Xi'an deal with human in UEC, that might be the way that you end up interacting with them for the entirety of the game. That it's hard enough doing one good economy. So we'll see how it turns out. I mean, there's definitely been... Hablando de lo que es el dinero, están comentando de que si tú trabajas en United Fair Credits con ellos, que también, o sea, ya directamente que solo existan los United First Credits y que obtengas beneficios de ellos en United First Credits, porque dice que ya es bastante duro hacer una economía como para poder montar una economía pues de cada raza independiente, ¿no? talk and interest in it, but it's definitely a down the road kind of, wouldn't that be great to have? and it also might be, again, a disparity between sort of the fictional universe versus the player experience of like, yes, the Xi'an probably have their own economy, but
will the players see it? Like Will said, probably. They'll all accept UEC. Yeah, like, exactly. basically. Claro, dice que probablemente los vanos tendrán su propia economía, pero que, bueno, pues en favor al gameplay, que el jugador lo verá, pero bueno, que se verá, pero que todos van a aceptar United States Credits. The next question was very simply, what do you guys do every day? La siguiente We like pregunta, to go to the coffee bar, get our drinks, la siguiente pregunta es qué hacéis cada día, ¿no? and then slowly walk through Yeah. the hallways discussing lore. Yeah, I mean, that usually takes about 10, 15 minutes. It usually takes 5 or 6 takes. Yeah. Until we get it right. I mean, kind of one of the really fun things about this job is it's tough to explain sort of what you do every day because it constantly changes. There's obviously ongoing tasks that we have. I mean, there's Squadron 42 support. There's working with live design on PU stuff. There's working with marketing on stuff. There's also the sort of the fun lore stuff that we do of like food or melee systems and. Yeah, it's kind of almost cyclical by the quarter breakdown. Like at the top of the quarter, it's usually starting to chip away at a lot of the Squadron 42 written text, which we have a lot of, and we've been making really good progress on that stuff. And then as it heads towards the middle of the quarter, we start focusing on finalizing scripts for the upcoming quarter's gameplay. Like now that the design has enough time to put together all the information we need to write the scripts, we start planning for that kind of recording shoots. And then at the end, a lot of the new mission content and in-game stuff will be finalized, and we'll start doing some of the live design team support for finishing up mission text, which is a lot. Básicamente dice que, bueno, que se levanta, va a pillar un café, unas barritas o lo que sea y tal, y que se dedican a hablar en el pasillo sobre el lore y demás y resolver las cosas, ¿no? Y bueno, luego así en plan de coña lo decía, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace realmente? Y luego pues hablando con el compañero de que dice que una de las... que el trabajo que a veces que es duro, que es una de las cosas interesantes y es una de las cosas interesantes que tiene el día a día es que no siempre están haciendo lo mismo, que van cambiando, pues están involucrados tanto con el Escuadrón 42 como con marketing, como con lo que va a venir en el PU, misiones, demás, y dice que bueno, que el top, o sea, la masa de lo que están haciendo, ¿no? Que es escribir cosas para Escuadrón 42, que ya tienen un montón de cosas escritas, ¿no? Y que bueno, que después de escribir eso, que ya tienen otra parte que sería la mitad del pasillo, o sea, en la que pues en esa parte pues pillarían, organizarían toda la información para poder hacer las historias y demás y desarrollar historias, incluso también trabajando con gente del PU para, bueno, pues para las misiones que llegarán mañana y demás. A lot of what I've been doing these last couple days of getting everything shipshape for 3.7. And also with the later in the quarter too, we try to drop in the game a lot just to see sort of, in the PTU and stuff like that and see what's working, what's not, get ideas for stuff to do that would be fun down the road, stuff like that. I want to Bueno, también comentaba el compañero que una de las cosas divertidas era el hacer el lore de la comida y esas cosas, ¿no? También hacen cosas divertidas de esas. Y que lo que se ha pasado haciendo el Palmasavia, venga, Gran Secuella, nos vemos, tío, descansa. Una de las cosas que estaba haciendo el Palmasavia era trabajar, o sea, dar forma a lo que viene siendo lo que nos vamos a encontrar en la 3.7 y clarify, you started your conversation talking about the written text for Squadron 42, and then you moved into stuff like recording that was P related. Oh, yeah. Since you only specified Squadron 42 at the beginning, you didn't Sorry, specify the switch over to PO and make sure Right. people understand that you were doing some written text for some written stuff that you find in Squadron 42, but then the performance stuff you were just in the UK doing some performance stuff for PU stuff. Yeah. Like some of the things, like we were releasing new Babbage
soon as a location, and so there's some VO work that has to come with there, like our spaceport at ATC, Tanoi or air traffic Yeah. controller for the area. So kind of some of those stuff was coming online, and Yeah. Bueno, de hecho que estaba especificando y descolando de que eso, de que empezó hablando del Escuadrón 42 y para que la gente entienda que empezó hablando del Escuadrón 42, pero que luego saltó de repente para que también está trabajando para cosas del PU en el Reino Unido, que era el compañero de aquí, este de aquí. y que bueno, que luego empezaron también a hablar, Palma Sabia, que es este señor de aquí, empezó a hablar de que también han estado trabajando en Nuevo Repollo, New Babbage, que es la ciudad de Microtes, en la zona de aterrizaje, el controlador aéreo y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? The Walser Massacre is presented as a turning point in the Empire's war against crime. What were the overall consequences of that event on the UEE's or criminals' behavior? Walser Massacre. Yeah, that was I have to look that up. the backstory behind Star Marine the Star model. Marine map of the Horizon Echo- crew. No, not Echo 11, the other one. Was it? Demian? Demian. Yeah, and so basically, after Keller's run, security had reestablished themselves in the system, and Damien was kind of this outpost where a lot of like nice families were living of the security people, and everyone thought they were safe again. And the Walser crew had been kicked. Oh No, it was the Horizon. The Horizon crew had been kicked out during the sweep, and they didn't like that, and so they attacked Damien and ended up. Yeah, the idea was that they were going to take over the base and use it as a stronghold. They were going to kill everybody on the base, take it over. But Walser was a kid, the Related son of to a an advocacy agent. and sent out the SOS, which is why it was named The after Marines assaulted it. Yeah. So, I mean, as far as it was it basically sent a signal that Nexus was not secure. So it rebolstered sort of the UEE's attempts to crack down on the criminals that were refusing to sort of give up their land. Weirdly enough, like the Walser, there are a bunch of events that kind of were weird turning points for that war on crime, because the Keller's Run is what kicked the whole thing off. And then there was the bombing of Cathcart. Which happened in kind of direct retaliation. Yeah, it was. Para. Están hablando de muchas localizaciones a la vez y voy a darle para atrás porque es una locura. Un segundo. Walser Massacre. Yeah, that was. VO work that has to come with there, like our spaceport at ATC, Tanoi or air traffic Yeah. controller for the area. So kind of some of those stuff was coming online, and The Walser Massacre is presented as a turning point in the Empire's war against crime. What were the overall consequences of that event on the UEE's or criminals' behavior? A ver, hay una historia que se llama de Walser, la masacre de Walser, y que parece que fue un punto de inflexión en cómo la UE trataba la criminalidad. Y parece ser que quiere saber cómo va a afectar esto al crimen, o sea, la criminalidad en el universo. ¿Esto afectará, ¿no?, al comportamiento del crimen? Walser Massacre. Yeah, that was I have to look that up. the backstory behind Star Marine the Star model. Marine map of Que es la historia que hay detrás del mapa de Star Marine, de Demian Horizon Station. crew. No, not Echo 11, the other one. Was it? Demian? Demian. Yeah, and so basically, after Keller's run, security had reestablished themselves in the system, and Damien was kind of this outpost where a lot of like nice families were living of the security people, and everyone thought they were safe again. And the Walser crew had been kicked. Oh No, it was the Horizon. The Horizon crew had been kicked out during the sweep, and they didn't like that, and so they attacked Damien and ended up. Yeah, the idea was that they were going to take over the base and use it as a stronghold. They were going to kill everybody on the base. Bueno, parece ser que hay... esto lo voy a tener que mirar al detalle, os lo voy a decir por encima porque es lo que están diciendo y no puedo entrar más en detalle. Tendría que mirar la historia concreta, que no me la sé. Están hablando de que la tripulación de Horizon, que
fue echada fuera y que luego pues en represalia atacaron Demian Station y que la intención era fortificar la estación Take it Demian. over. But Walzer was a kid, the son Related of to a an advocacy and agent. sent out the SOS, which is why it was named The after Marines the- assaulted it. Yeah. So, I mean, as far as it was it basically sent a signal that Nexus was not secure. So it rebolstered sort of the UEE's attempts to crack down on the criminals that were refusing to sort of give up their land. Vale, básicamente fue un síntoma de que el sistema Nexus no era seguro y de que los criminales se negaban a abandonar sus tierras. So, weirdly enough, like there are a bunch of events that kind of were weird turning points for that war on crime, because the Keller's Run is what kicked the whole thing off. And then there was the bombing of Cathcart. Which happened in kind of direct retaliation. Vale, entonces como que eso fue uno de los eventos que pasó ahí, gordos. Otro de los eventos fue cuando se bombardeó Carjar, que Carjar es un planeta pirata, en teoría. Yeah, it was part of their sort of like we're getting tough on crime initiative, and then the Walzer massacre was actually a retaliation for the bombing stuff. So it was sort of. Vale, y dice que como la masacre de Walser, que fue como en retribución no, pero como represalia a lo que pasó, el bombardeo que pasó en Karjar. Sort of a rolling mess. Yeah, it's this ongoing struggle because there was this kind of like tightening up of like, oh, we're just going to focus our resources on the systems we can control, and we're going to kind of ignore these problem spots. But then the rot got so bad that the problem spots started spilling over into the nice parts, and so like there was this pushback of like, oh, we got to clear out and secure it. But then it's kind of like as soon as you clear out one nest, another one pops up, and it's kind of this ongoing struggle of like the empire dealing with such a large amount of area to secure and to protect. Yeah. Dice que desde el punto de vista de la UE, como que la UE intentó ignorar eso, pero de repente apareció como un nido de problemas y que cuando erradicaron ese nido que empezó a aparecer otro nido de problemas. Y que debido además al vasto terreno que la UE tiene que defender. It was also the reason for the name Nexus was that it was sort of at the center of, I think it was 4 or 5 unclaimed outlaw systems, basically, Cathcart being one of them. And so, Vale, y dice que como que es que Nexus, que es un nombre precisamente relacionado con que era como el punto de unión de varios sistemas, uno de ellos Cathcart, pues que tenían ahí jarana, ¿no? Que había jaleo. Keller's Run, again, because it was the first time where they realized, like, we really don't have control over here, and it's actually very dangerous to have, like, basically a small mini nation within the kind of heart of the empire. And so that's why the UEE kind of, reestablished dominance over Nexus to break it up, to prevent them from basically kind of being able to have a really large chunk of 4 or 5 systems that was uncontrolled. But then Además que eso fue uno de los motivos por los que la UE empezó a dar cera, porque como que tenían como que se estaba estableciendo un motín, ¿no? Al fin y al cabo, un motín en el pleno corazón de la UE, y por eso tomaron esa decisión de agresividad. like, the Vandal attacks increased, and like all the spending went towards the recently claimed war effort, and now we see the repercussions of that in the new militia focus that's been kind of happening, of where the UE is coming out and being like, you can deal with it. hey guys, can you help? Which is exciting gameplay for you all, but like kind of forcing like the average Joe citizen to be out there with their gun defending themselves. With their nuclear weapons. The whole time you were talking, I just kept thinking, it sounds like these guys need a RoboCop. As long as it's not, if it's shaped more like Ed, I think we can do it. Y parece ser como que también hay que tener en cuenta que durante esos eventos estaba
el tema de un ataque bandul que la UE se vio forzada a tener como nuevos reclutas, y esos nuevos reclutas que eran como simplemente darle a los civiles un arma y venga, tú te defiendes a ti mismo y para adelante. Um, Y que ese tipo de situaciones y de cosas que suceden como que va a ser algo interesante para nosotros, para jugarlo, ¿no? Somebody in the chat was like, "Space, you need Space McGruff." Yeah. You see the difference between the two of us. I Take a was thinking bite out of RoboCop. He was thinking McGruff. Yeah. No, de todos estos eventos que están contando, hay una creencia, ¿no? Y es que hay papeletas para que estalle una guerra civil en la UE. Pues por determinadas cosas, ¿no? Si juntamos eso, si juntamos lo que pasa con los planetas corporativos, si juntamos el desastre del planeta que se estuvo construyendo, pero que sigue todavía sin construirse y que dilapidó millones y millones de créditos. El tema de que la UE no siempre pues ha tomado las decisiones eh, más solidarias, ¿no? Incluso han llegado a terraformar un planeta con una especie entera y bueno, pues a raíz de eso apareció una ley que decía que eh, básicamente pues si se descubrió una especie pero esa especie no era lo suficientemente avanzada como que tenían derecho su a evolucionar por su propio camino, ¿no? Que no se debería interferir, solo observar y demás. O sea, hay una serie de cuestiones ahí que podrían hacer estallar una guerra civil, ¿no? Y podría hacer que el imperio se fraccionase. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, eh, habrá que jugar a Star Citizen para saberlo. Just Two as long as the equally criminals don't valid create approaches. stairs. Then RoboCop and McGruff are two equally valid approaches to fighting Sure. crime. Okay. How many Tabaran are in Brana? We mentioned Brana earlier today. And will they ever rise again? maybe. We'll see. I mean, that's one of our kind of fermenting plotlines with Tavarin. So yeah, I think it will depend on a lot of stuff on how it goes down in the universe. And is it Bueno, los Tebarin se volverán a alzar de nuevo. O sea, el de la izquierda dijo que sí y el de la derecha dijo bueno, que depende de muchos eventos. O sea, realmente puede pasar de todo. Esto ya sería hacer spoiler, ¿no? Si nos dicen que sí, que no, son cosas que tendremos que ver en el gameplay propio. Is it true that Brana was named after the famous writer and director of Mary Shelley's Frankenstein? Kenneth Branagh? Yeah. No. That's not true. Yeah. It was actually, I think it was Pete McKay. Another Tavaran question. The first Tavaran War ends in early 2546 as... Okay, I remember this one. Okay, the first Tavaran War ends in early 2546 as said in the Writer's Guide Part 2. Ivar Messer rides his following popularity to become a high general. However, it is also said in Comlink, this day in history, the path to prime citizen, that Messer is already a high general when the atrocity at Jada occurs, which is late 2545. What What's are the the deal? real? So A ver. Bueno, están hablando de Ivar Messer, que es uno de los emperadores de... Bueno, el emperador Ivar Messer, ¿no? La era Messer y todo eso, que eso es tela marinera. Y están hablando de, que lo vamos a volver a escuchar, dice, la primera guerra Tebarin... Okay, I remember this one. Okay, the first Tavaran War ends in early 2546. La primera guerra Tebarin acaba en el 2546. As said in the Writer's Guide Part 2. Ivar Messer rides his following popularity to become a high general. Ivar Messer gana popularidad para convertirse en un general de alto rango. However, it is also said in Comlink, this day in history, the path to prime citizen, that Messer is already a high general when the atrocity at Jada occurs. Además se sabe que Ivar Messer, cuando ya era ya un alto general, bueno, High General es que no sé cómo sería High General en... High General no sé cómo se traduciría. Vamos a decir High General, porque no sé cómo se traduce ese rango en nuestro idioma, ¿vale? High General, digamos, es un rango que hay. Y básicamente que dice que en esa época se había producido ya el desastre
de Jade, que el desastre de Jade creo que es de lo que se estaba hablando ahora. Dejarme que lo compruebe, vamos a ver. Uf, qué cabrones los del Lore, que trabajo dan, la madre que los parió. Eh, Claro, es que de esto hace mil que no lo miro ni nada. A ver. Ajá. A ver si consigo aquí pillar otra vez el nombre que no me acuerdo. A ver. Okay, the First Tabaran War ends in early 2546, as said in the Writer's Guide Part 2. Ivar Messer rides his following popularity to become a high general. However, it is also said in Comlink, this day in history, the path to prime citizen, that Messer is already a high general when the atrocity at Jada occurs, which is late. A ver si lo pillo. Porque telita. Ajá. Claro, es que mirar a todo esto, tela. A ver, pero hay que mirarlo. Yo creo que esto es mejor que haga un apartado aparte de los Messer, porque si no os vais a volver locos. Yo y vosotros. Voy a hacer un apartado aparte. 2545. What What's are the the deal? real? So full no prize on this one. Yeah, this is a good After one. called it out, I did my research, and there was a mistake in the timelines, which should now hopefully be corrected. So yes, the First Tabaran War ended early in 2546. Literally unplayable. After that, Messer went from commander to high general, and in his high general, he kept petitioning for the dissolution of the tribunal. While this was going on, all of a sudden, terrorist attacks associated with Xi'an that later people claimed were orchestrated by Messer himself in the book The Path to Prime Citizen claimed was ongoing. So those happened in summer, fall of 2546. All leading up to when that final big attack occurred. Messer got his way, the tribunal was dissolved, and the start of the position of prime citizen, with oddly enough, in the emergency election on December 15th, 2546, he won. Judgment Day. So this should all be reflected now. Thank you very much for catching that. Please, as always, let us know when the stuff comes up. Yeah. So. Bueno, básicamente que ese evento, que estaba mal puesta la fecha y que ha explicado el tema de que hubo una serie de ataques terroristas durante que parece ser que estuvieron orquestados por los Messer hacia los Xi'an o sea, por Ivar Messer hacia los Xi'an y bueno, que a partir de ahí pues hubo una serie de eventos más, que pues había un tribunal, el tribunal luego se disolvió y luego hubo una votación de emergencia y Ivar Messer pues como que salió ahí elegido, ¿no? Pues imaginamos dictadura a saco, harta, y que bueno, que siempre que queramos algo
aportar, que es bienvenido en este sentido para corregir este tipo de cosas y que ya está corregido, comenta aquí el Westpalm. Yes, those Lot in of chat are dates like, flying that dude around. pulled a red shirt. He absolutely did. Or she, I don't want to assume. All right. When unrepresented planets are denied representation in the Senate, do the local governments have a limit to the number of applications trying to rejoin or join for the first time? This was an interesting question. We actually really thought about this. I would say no. I feel like they could reapply as much as they wanted to, because circumstances could change on the planet. They could make amends. I don't know if they would necessarily be told why they didn't make it, but it would just be a thing of like they would get shot down and then they could reapply. Yeah, it'd be like kind of those parole hearings. If you haven't done anything really different, then you just get stamped no again. Yeah. So yeah. Which is an interesting question. Bueno, una pregunta interesante dicen, y es en el caso de los planetas que no han sido admitidos dentro de la UE, si podrían volver a hacer una solicitud de nuevo para poder entrar en la UE. Y en un principio parece como que no dice que no. Pero que bueno, que se pueden hacer enmiendas, pueden cambiar las cosas en los planetas, que sin más, que es una pregunta interesante y que se estudiará. I'm kind of curious why they asked it, but Yeah. like, sure. Yeah, it made me think that somebody was writing a very specific fanfic, and they needed an answer to this. Because, again, it was a very, very specific question. Yeah, good question. How we doing? Oh, we got a couple minutes left. I don't know if we pulled any good questions from the, or Dave, I know you've been working on some poetry. If you'd like. Oh, yeah, it's my slam poetry book. It's really something. No. When guests go rogue. All right, just for that, I'm gonna do the question I skipped before. At what point in development will CIG go back and fix all the inconsistencies in lore? I think as I we was just skipping it, proved, but Vale, ¿a qué punto Cloud Imperium Games volverá y arreglará todos los temas de todos los errores que hay en el lore? Y bueno, acaba de cachondearse como, oye, que estás haciendo ahí un libro de poesía y tal, y bueno, que al final que no comenta nada, ¿no?, sobre el tema. we fix all the time. I mean, Yeah, we're constantly, again, because it's 7 years of lore and that's updating based off of like gameplay stuff and stuff. So yeah, we're going to totally miss stuff. So by all means. and sometimes if we haven't yet, it's because it's a really complicated fix or it has downstream problems, Yeah. or sometimes something that is perceived as an error is in fact not, and that's also why it hasn't been fixed. Bueno, y dice que están arreglando cosas constantemente, que después de 7 años de lore que pues han ido arreglando constantemente cosas. Y que si algo no ha sido arreglado, pues que o bien pues es demasiado complicado para arreglarlo y que no es el momento ahora no para hacerlo. when will Sith World be completed? Synth World. Synth World. Synth Sith World. World, Sith again, World it's like is a- Coaxium does not Yeah, belong. it's to a us. totally different theme park in Florida. That is the question that plagues people in the UEE every single day. We've introduced some of these storylines like Synth World, which is kind of an interesting development for us, is that we want them to resolve in-game. Yeah. So sometimes if it seems like a storyline has kind of gone into the background a little bit, it's kind of, we're sitting on our hands a little bit until we can do it in the mission format Yeah. of experiencing it, rather than just starting storylines and kind of resolving them on the website. We want Yeah, it's you much more guys to fun if play you it. guys are around to kind of maybe not affect the change, but like just to be able to experience it firsthand. Because I mean, originally the idea with Synth World, aside from being a sort of economic drain on the UEE, was actually it was going to be a resource dump. And the idea, that it was basically going to be a mission hub where it just had a huge kind of grocery list of resources that constantly needed stuff. So it was always going to be basically a source of employment. Was kind of the under the hood type explanation for it. But yeah, I mean, I think exactly what Will said. A lot of the stuff we want to kind of play out while you guys are actually able to experience it firsthand. Yeah, with Tavarin on Brano and like stuff like that. Bueno, ¿para cuándo está completo el Sims World? Y dice que, o el mundo Sims, y dice que será, pues, que quieren que lo vayamos descubriendo en in-game, ¿no? Que no quieren dar detalles y que será algo parecido a la interactuación que tengamos con los Tevarin, ¿no? Que será algo que tendremos que descubrir mediante el juego y que prefieren hacer eso a ponerlo simplemente en la web y ya está.
y bueno, pues que hay todo un mundo económico ahí metido y tal, y que está interesante, pero que prefieren eso, que lo vayamos descubriendo a medida que vayamos jugando. In the live chat, someone is asking, we've got the Starfarer from Misk. We've got the Starfarer Gemini, who in lore began life as a Starfarer from Misk and then was retrofitted by Aegis. So in your opinions, is the Starfarer Gemini still a Misk ship or is it an Aegis ship? Misk. Tenemos el caso de la Starfar y luego de la Starfar Gemini, que es la versión militar, y que fue como modificada por Aegis. Y la pregunta es la Starfar Gemini una nave de Misk o es una nave de Aegis? Yeah, I'll go Misk. Even after the refit from Aegis? I don't think the refit is enough to warrant a complete Yeah. rebranding. That said, No, they'd be actually, purchasing it from Aegis, though. But it still feels like the Misk hull. Yeah. It's kind of like how you can go to a Toyota dealership and sometimes buy. we're going to find out that the whole thing's covered in Aegis logos, aren't we? Like, I'm actually not sure in game. I'm It's got forgetting. Aegis logos in it. Oh, it does it? Yeah. Okay, so then Aegis. Bueno, que dicen que están pensando de meterle un logo de Aegis y dice parece ser que lo tiene. Entonces están de cachondeo en plan de se supone que Misk, que un trabajo en la nave que no es lo suficiente, ¿no? Y como para que sea de Aegis, pero y luego han dicho que Aegis simplemente parece que como que no lo tienen no le dan mucha importancia tampoco. Well, no, I think it's kind of like with the Shelby Ford Mustang. Yeah, it's still a Ford Mustang. Even after Shelby's taken it and done their stuff, they may stick their logo on it. You may still see the Shelby Cobra on there, but it is still a Ford Mustang. Yeah, it's got the bones of it. Claro, dice que lo está comparando al Shelby, al Shelby Mustang, ¿no? Que sigue siendo un Ford Mustang, pero que está hecho por Shelby y que tiene el logo ahí, pero sigue siendo un Ford, ¿no? So what's your vote now? You back to Misk? No answer. Saw that in the live chat. I've been waiting. Last, before we let you go, Star Citizens in 49 right now. We're talking the 30th century. What's Earth like? Estamos en el 2949 ahora mismo. ¿Cómo es la Tierra? I mean, we'll see when we talk with environment design. I mean, but from a liberal, okay, so En principio ya dice que ya veremos cuando hablemos con los diseñadores de entorno. so hedging that Better. we're not there, but They- strictly from a lore perspective right now in your minds, what's Earth like? They went through a rough patch before. I mean, there was weirdly enough, I think it was actually in the architectural doc that somebody very fastidiously copied off of an old 10 for the Chairman. There was a point in Earth where basically in like the 21st or 22nd century, right before we were able to terraform Mars, where like overpopulation was a huge problem. And so it was almost reaching a tipping point. So there were water wars and it got really bad and stuff like that. One of the main driving points for moving humans out through For star developing system. this technology was the fact that it was like just to alleviate the pressure on Earth, and so thankfully they were able to do it after a kind of disastrous setback. But yeah, I mean, it feels like now it's better. Yeah, there was the great human diaspora. Like, now that humanity spread throughout the stars, I think, like, I believe we talked about that they may have done, like, some light re-terraforming to kind of get Earth to its glory days in Yeah. terms of the environment, of cleaning it up a bit, and, like, maybe there's more parks and green spaces preserved than used to be, like... I mean, we had talked in Están hablando de que hubo en el siglo XXIV, parece que creo que ha dicho, se tuvo que colonizar Marte por un problema de sobrepoblación en la Tierra y bueno, hubo ahí jaleo, jarana y todo eso y como que se supone que la Tierra además estaba bastante contaminada y tal, según recuerdo. Y de hecho por eso comentan ahora el hecho de que puede haber como
como viéndolo desde el punto de vista de lore, sin que hayan hablado con desarrollo, sino simplemente pensando en voz alta, ¿no? Y dice con la posibilidad de que se haya retransformado para, o sea, vuelto a terraformar, incluido pues más zonas verdes, más parques de los que solía haber, para devolverle el esplendor y la gloria que tenía la Tierra, ¿no? I think it was in Lost Generation. Tanya goes to Earth, and there was the idea that like there were some kind of old structures that were still standing that they had basically encased in sort of a protectorate shell type thing. So, I mean, it's definitely, you know, it's the pearl of the empire as far as Earth is concerned. I was going to say, I think the citizens of Terra would have something else to say Yeah, about they that. probably do. But they don't have the history. No. No, but they are the planet that humanity chose. Ooh. Bueno, están diciendo que en el futuro que, o sea, que puede que como que haya unas cúpulas protegiendo así a edificios de la antigüedad, ¿no? en la Tierra. Y que dice que, bueno, que los backers pueden tener muchas preguntas a este respecto y demás. Y que le contesta el, el, espera un segundo. Thing. So, I mean, it's definitely, you know, it's the pearl of the empire as far as Earth is concerned. I was going to say, I think the citizens of Terra would have something else to say Yeah, about they that. probably do. Claro, la cuestión es que los ciudadanos de la Tierra, o sea, de Terra, no de la Tierra, los ciudadanos de Terra tendrán cosas que decir acerca de que es como el planeta como escogido, ¿no? O el planeta perfecto, el planeta pródigo de la UE. Porque Terra, bueno, Terra fue un planeta que se escogió que tenía unas características muy similares a la Tierra y debido a sus condiciones pues era muy inconveniente, ¿no? El que la humanidad se trasladase allí porque era un planeta limpio y tal y fue además como que las cosas se hicieron de otra manera, se hicieron bien, no se contaminó, se hizo mejor, ¿no? Y pues eso, Discolando dice, la gente de Terra tendrá algo que decir al respecto sobre que la Tierra es el hijo pródigo de la UE, ¿no? But they don't have the history. Y dice, pero ellos no tienen la historia de la Tierra, ¿no? No, but they are the planet that humanity chose. Y Descolando dice, pero Terra es el planeta que... Ellos son el planeta que la humanidad escogió. Ooh. Terra or Earth. I'm a Goss man? Is that why we keep reusing that same image? Terra or Earth. ¿Terra o Tierra? I actually like Banu Space. ¿Le gusta el espacio vano? Don't understand how that game works, do you? Nope. All right. Well, that's it. That's it for this edition of All Things Lore. Thank you so much for joining us, everybody. I'm also told that we are indeed planning to move Alpha 3.7 to Evocati today. So if you are a member of Evocati, you can look forward to that Pues hoy at sale, some I'll point see you in today. there. I always hop into the Evocati. hoy sale la Bocati 3.7. Yep. So it looks like from my little chat here that we are all systems go. I don't know when that'll happen. Obviously, there's still many hours left in today. But keep an eye out for that if you're a member of Evocati. And of course, at some point afterwards to PTU, and then of course, a wider release. So yeah, that's Dave. That's Will. Dave he y Will. prefers Terra. He prefers Earth, I can tell. And we'll see you next week, everybody. Hay que esperar al... Thanks for watching. Y luego ya. El thanks for watching es importante. Vamos a ver. Thanks for watching. For the Ahí está. Ya tenemos el thanks for watching. Vamos a ver aquí una cosilla antes de cortar. Vamos a ver. Ajá. Bueno, recordar simplemente que está esto de aquí. A ver. Está esto de aquí que
Vale, pues eso. Recordad simplemente que está esto de aquí, que es la nueva nave, y que todavía no sabemos nada. En teoría dicen que va a ser un caza, pero bueno, pero realmente hasta que veamos lo que hace y nos la enseñen, no vamos a poder saber nada. Y nada más, chicos. Muchas gracias por el apoyo que me dais. Es la carra camuflado. Es un placer teneros por aquí y la verdad es que me he quedado con muchas ganas de explicar cosillas de esto, de los meses y tal, porque es bastante interesante. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Hasta luego.